Boom. Ok. ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? You're not too strong, so this should be enough. Vale, pues primera matchup de la semifinal. Puedes versus Dam. Yeah, I think we were mentioning this probably is the, at least so far, right? The strongest two. They've looked to be extremely versatile. This could be anyone's game. I think, leaning towards Pupes. I was mentioning. Juega mi tío Parrilla, qué grande el Pupes, tío. Pupes con la skin de monitor de campamento, ¿eh, gente? Por si no lo sabéis, Pupes es médico, ¿vale? Yeah, look at this. Emil Kowarik, 9 out of 11 games. He really likes that character. If you're someone like Uigang, you better be paying attention to that. That's definitely a comfort pick for him, and it's going pretty well. Oh yes. Because you mentioned Emil Kowarik. Qué grande, literalmente, ya. Me dijo el cólico que no, Vane, que es médico de verdad, que es anestesista. Emil Kowarik actually standing on top of a lot of others. That's obscene. This guy is amazing. And also look at this. The most picked is only in 1/3 of his matches. He's been playing Ya jugó Faker, ojalá Arut esté. Imagínatelo, solo por un momento. He's definitely really adapted to this meta compared to previous ones. I think that he's a lot more. ¿A qué le vas, Pupes? Maybe Pupes won't be able to go for a cleave like we saw last time. ¿Cuándo juega Mantoise? Fua. Todo el mundo está preguntándose lo mismo, señora Mantoise. Me cae súper bien el Pupes y no le conozco. Qué bueno es el emote de Pupes, bro, de verdad. Yeah, definitely. Yeah, that head-to-head, it looks like overall Pupes had the advantage against Uigang, but I'm not so sure it'll be the exact same in the World Cup here. Yeah, it can be quite different as that includes the data from previous seasons also. Here we go, Uigang used up to 35 heroes already, whereas Pupes only using 24, so if you talk about hero pool, Uigang certainly has a lot more heroes, but... Vale. Now, if you look at this, Pupes, Conquer Oradin, Dam, Lua Stene. Ok. Back and forth between the players in these matches, because we saw it yesterday. Yep, there's the first pick. Yeah, she didn't have a very good win rate yesterday. A surprisingly low win rate. Was it like 3 out of 7 games? I believe so. Yeah. Another interesting thing too is though both of these guys in their sets. Sí, es verdad. Landy ganó 3 de 7 partidas, ¿eh? Pero el win rate de Landy es bastante bajo. Bastante más bajo del que se esperaba. Curioso que banearan Conqueror. Depende, porque lo que se vio ayer de Dan es que era un cleaver. Entonces... Yeah, that's right, Landy. There were some games where she was completely silent yesterday. She did not have any counterattack, she did not have extra salvo. So you really need to think twice about getting her. ¿Cómo acabó el gift de Pup está aquí? Porque es Dios, bro. Lo subieron al 70B, tío. Yeah, that's right. God, what a big winner unit. Yeah, that shows just how threatening he is. I don't know what Emil Lilius's win rate is, but Emil Kowarik is such a secure, just staple unit that every single player always has ready. Awesome, yeah. That's also another thing. Maverick Shuna. Okay. Available, how oppressive debuffs come, right? You see, like sometimes there was like a solo DN. Me parece, o sea, Maverick es comprensible. Maverick es comprensible, gente. Necesitas un personaje que a Ola, o sea, que pueda hacerle contra a Ola. Pero la Shuna contra algo la Ola. O sea, la Shuna la ha piqueado simplemente por slipear a la Ola o algo así. Y porque tiene otro cleanser. Está bien. Es hacer, muchas gracias, tío, por ese tier 1.30 mesazos ante Plaza Instant. No, pero el mundo, muchas gracias por el apoyo, crack. Essentially, he cheats. Yeah, you could put it that way. Well, here we go. Yeah, Poop is locked in that line. ¿No te gusta Shuna? Sí, me gusta Shuna, pero no me gusta contra Ola. La gente dice que Shuna es buena contra Ola. Y yo no veo por qué Shuna sea buena contra Ola. Nunca lo vi, de hecho. Of them, which is really useful. But normally they're not really built on effectiveness, so it often won't really work against Airwell. And if this
Y eso que no está la auténtica de Mantoise comentando. No está comentando porque está de vacaciones en su puta casa. Y son las 5 de la mañana para él. Vale, Lice Yulham. You're in a tough spot. Leafy is only 3 out of 11. Less than 30%. Lice Yulham. Let's see if Uigang can make her work. O sea que va a jugar puede jugar Lezi hipercarry. One interesting thing, guys, if Landy's banned out, we might see a solo. Pero si consigue un Me parece muy mala Lezi hipercarry, tío, contra Arwell. Llamadme loco, tío. Me parece muy mala Lezi hipercarry contra Arwell, tío. Y decide banear a Lezi en vez de Landy. ¿Y prefieres banear a Lezi en vez de Landy? Tienes a Arwell, tío. ¿Por qué coño no quieres jugar contra Lezi? Vale. Vamos a ver qué tal. ¿Es eficacia? Pues puede ser, puede ser que haya sido por el hecho de que le puede meter el... Menuda basura de Riolet. Yeah, también fue rareza el Riolet. Supongo que se uno a Landy. Ajá. Vale. Yeah, that's a good look here for Uigang. Sleep is gone. So even though it is really unfortunate, obviously, they do have Yolha, so she is a revenge mechanic that could okay, Poopest. Take it out after. Oh, never mind, Poopest. Okay, tío. Ok, Poopest, ok, bro. Ok, muy fácil aparte. Muy fácil aparte, eh. Pero, ¿qué coño está pasando? Se ha vuelto completamente loco. Se ha vuelto completamente loco, ¿no? Pero... ¿Pero qué estoy viendo? Yeah, so that's what the Yulha's for, but now that she has used up her skill 3, the damage was so high, I think he was under pressure that he has to rip it now. But it was risky though, right? For Uigang to take it. The thing is, you have to think about it this way. At some point, Remnant Fly will be hit. You can't be dodging forever, right? At some point, vale, la S2 de... efectivamente. The problem is that Uigang's team doesn't have a hit that will decisively take him out. Vale, intentas curar. S3 de ahora. That's right. At this point, exactly, it's really difficult. You need something like the... Oh, wow, the S3 really not doing that much there. The landing didn't even get a single debuff on them. Yeah. That's a little too bad. If Remnant Violet does go for like a skill 3, let's say, on the Landy, if he does crit, she will immediately be taken out, but they might go for the Yolha first. ¿No puedo atacar a Landy? Supongo que Soulburn de Violet, nada, no tiene mucho sentido. Bro. Bro. That cleanse is also really nice. If she counters again, Remnant Violet will also proc his passive into a second S3 here. He could double S3. He's actually opting to just skill 3 here though. Yeah, putting himself on 4, doesn't crit either. Fortunate for Uigang. No counterattack either. Pero... So she does have the skill 3, but can you hit? There's triple skill null. That's salvo. Set up a skill null so you can't skill 3 here. Well timed. Counterattack. Full strip. That's very good. Pero... She is able to put back the attack buff with her skill 3, but this Remnant Violet is just so threatening. Full health skill nullifier. The moment you get rid of that skill nullifier, you're probably proccing his passive into a second S3, and you're gonna lose somebody on your team. The moment it full stacks, he will be targeting a random target. Shuna does have her skill 2. Equalizing the health a little bit.
Yeah, that is actually pretty helpful, but still, it's so difficult for Landy to actually break through this Remnant Violet. So that's stripping that shield. So you can't hit him. ¿Quién es el main character aquí? Literalmente, Puppet se ha fumado un porro. O sea, pero Puppet se ha fumado un porrazo. At some point, you have to go for him. Some hard decision making here for Ugang. Yeah, he's playing so scared of him, but you have to go for it. There's only one way. Ventaja elemental pasa por encima de Anticrit, eso sí que lo sé. Pero da igual, bro. I mean... Coin flip. Vale, hitea. Le pega la Shuna a la ulti. Adiós, Shuna. Alright, Shuna says bye-bye. How much damage to Yulha, though, too? Okay, just a little bit of damage transfer, not too bad. And how many turns for Yulha to come back for S3? 3 turns. Oh, it's a long time. Generally, Yulha will never get a second That's right, you rarely ever see 2 here. Bro, que le suda la polla. We put the damage on, get the barrier up. As you can see, this is the, we can Pero, see the counterattack, but this is the power of pero que le suda la polla, tío. much more threatening than Aiden in a slow match like this. When you can't just strip the buffs and everything, he's kind of like a hyper carry version of Aiden a lot of the time. Es como, ¿y ahora qué haces? ¿Salvo? ¿Intentas luxaquear el salvo? ¿Tiras la S3? ¿Qué es esta completa locura? Doesn't get it. Weigong not looking too happy about that one. He definitely needed it. Ahora está silenciada la Landy. No tiene S3 de Maverick. Tiene que pegarle al Raiden. Porque, no sé. Está mega muerto. No salvo, no counter. And at this point, I think even the Airwall can take it out. He needs to survive a hit here and then get a salvo counter. But I think even Nestor might kill. Oh, and the crushing blow takes him out. ¿Qué era esta completa locura? Pero, ¿qué es esta completa locura de partida? Míralo. Eso, gente. Eso es la sonrisa. Es la sonrisa de un ganador. Es la sonrisa de un ganador. Yeah, some of the players, they would win a match and they would just show no emotion. O sea, es la puta sonrisa de un ganador, gente. ¿Qué acabo de ver? O sea, deja a Landy open y dice... Ah, sí, Landy es un personaje totalmente irrelevante, simplemente tengo que aplastarla como una puta mosca. Y decide pasarle por encima como una pisonadora, en plan... No le importó nada. Por un momento pensé que era Kana jugando. It was just a classic case of, Remnant Violet was a great pick. Uigang only had the Landy and the Lethe. Lethe was banned out. And that first turn where Lionheart just put so much pressure because none of the anti-crits worked. He was already on the back foot and just couldn't recover from there. ¿Ese es DYR? No, claro que no. Uigang actually opting for not the Landy. He thinks that was actually a liability. Y Dandan decide firspiquear. Y Dandan decide firspiquear a Ola de Panic. De puto Panic. O sea, decide firspiquear a Ola de Panic, bro. Es cierto que Aola cuando Destiny está fuera es ligeramente mejor, pero siguen habiendo counters muy buenos de ella. Maverick sigue siendo bueno. Hostia, qué completa puta locura de partida acabo de ver. Qué completa locura de partida acabo de ver. Oh, does go for Apocalypse Robbie, a very safe character into all of Uigang's team right now. Yeah, actually great matches in all 3 of those. Yeah, doesn't really get killed by any of those units, and also just really safe, doesn't care about the silence or anything like that, does does injury damage to the Crow. Pivota clip, let's go. Yo lo vi, Yo lo vi, Jinx, tío. Yo lo vi porque es que... No creo que quieras jugar estándar contra esos 3 héroes, Well, it's normally, does he want to go more aggressive, or does he want to go defensive and pick something like Yulha? Because generally people are building Lionheart so high damage that just her plus the Last Rider Crow might instantly wipe out your tank, like Yulha. Okay. Does go for it. Yulha pick. She's a Yulha es great peor que Crow de agua. but is she going to be able to survive the amount of damage that she's
want to take is no question. I think so. Last time against when Uigang had the Yulha, it was unfortunate that everything got crit and she just took so much damage on the first. Yulha es peor que Claudia, 1000%. Aunque bueno, estás jugando contra Ola, pero... That is such a powerful pick. None of the units on Pupa's en este spot high. whatsoever, and it also has a high chance of proccing a counterattack from this Landy straight into the Lionheart skill 3. Now Uigang's hovering over the Inferno Kawazu. We saw him a lot yesterday, and it was sort of hit or miss, depending on if he had Benny Marustachi for the attack up, depending if they ban out the mitigation. I think Uigang's going through those. ¿Por qué? Porque Krau hace lo mismo que Yulha contra su equipo, pero aparte te da bufo de defensa. Oh, Roy! As well coming in Our Uigang. boy! This is a great matchup for him. Well, he is pretty safe into most units, but Landy could get some counterattacks in the salvo. Es muy buena esa peira. Es muy buena esa peira. ¿Qué baneas siendo Puppers, tío? Hombre, seria. Okay. Con Aola creo que es mejor Yulha, pero no hay mucha diferencia. Depende de la rotación que acabas consiguiendo, tío. A fin de cuentas, Aola no puede pulsar botones mientras tengas la S3 de Maverick. Let's see, Uigang was willing to give ML Landy up to Poopist. Here we go. Game 2. Angel Light immediately going for that skill 3, forcing the... Terminas de cuando está tan fuerte. Está fuerte desde que le hicieron el bufo. Vale. Tradean S3, ok. S3 de Aola por S3 de Maverick. It might cause a counterattack, making Lionheart instantly take out the Yulha. That's right. Very likely to get a counter here. It does happen. Vale. This might 12,000 health. Look at this. This is a full damaged Lionheart on Golden Roads. Esa Aola es 290. El Maverick de Puppets es 270, esa Aola es 290. Bueno, puede ser 280 perfectamente. Oh, Yulha's almost dead. Extra barrier. ¿Cuánta barreras ha dado la Yulha, bro? Yeah, with the barrier. ¿Cuánta barreras ha dado la Yulha, bro? Oh, Dios mío. ¿Cuánta vida tiene la Yulha? No me lo puedo creer. 40% no. Está Blessed Puppets, tío. Now, it does look bad for Uigang because that Yulha is probably going to be able to take a very important member out, but how do they deal with the Roy? No. Which is why I'm curious why they're hitting the Lionheart here, because the Roy needs multiple attacks to go through. Wait, that was actually a really big deal that they missed up the salvo there, because now 30k, eso era de Krau, tío. Oh my fucking god. Into the salvo. That was incredibly unlucky for 3% into 40%. Wait regardless, but man, qué putadón, cabrón. Roy gonna finish off 2 characters in 1? No, not quite, because of that shield. But one important thing is that Roy pushes forward a lot when he uses a skill 1 like that, so he's gonna lap this Yulha by a ton. And he already has a skill 3 here, but okay. Previous, a similar situation as last time. Skill nullifiers on some units here. Oh, man. Ok. Esa Aola opener, vale, o sea que se muere relativamente normal. Eso le da ulti a la Raider Krau. No creo que sea relevante porque S3 de Arabi debería matar siempre a la... Bueno, mis cojones, debería matar siempre a la Raider Krau. ¿Cuánto? Tiene 27k de vida. Tendría que hacerle 20k a la... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. 3 cargas Real Arabi. 18k. No lo mataba, le dejaba un... A nada, a 1000 de vida le dejaba. Vale, y aquí se hace proc con Landy es GG, ¿no? Ah, ya está. Ya. Se puede garantizarlo con el Soulburn, así que... GG called! And Poopist, 2-0. Tío, es mi impresión, Jinx, tío. O esta partida ha sido Gear Gap. Es mi impresión, o le ha metido un Gear Gap Hadam Dam de putos locos.
De todas maneras, me ha parecido bastante malo la S3 de... Me ha parecido bastante mala la S3 de Ola, ¿eh? Yeah, it may not seem like she did too much there as when she wanted to use the skill 3. Obviously, we saw a lot of skill nullifiers up, but aprox Robbie reviving her was able to get that damage down because we need to hit Roy with multiple hits there. La Yule sobreviviendo fue super clutch, ¿eh? Sí, más uno, tío. Que haya tanqueado ese hit es súper importante. With similar lineups as well, right? Besides the Roy, it felt like a lot of that, you had the Yule, the Lionheart, it was a similar matchup. Está en alma entre nosotros, está en el chat, gente. Lo que pasa es que no puedo hablar por Discord, pero está en el chat. Vuelve a Landy first pick y le va a volver a hacer el Música a Ola, ¿verdad? Ahora vuela a Ola, porfa. Como un puto chat. De hecho, Música a Ola, tío. Pero creo que Mr. F, Roy versus Landy, sí, estuvo raro el Roy, Más uno, tío, más uno. Más uno, tío, estuvo muy raro el Roy. Professional esports player in the past or something. Yeah, in a different esports. Yes, he was. Is that right? Yeah. I feel like it hits a little different though, boys, because he's trading back and forth with similar units, and yeah, maybe. Ahora la Raider Crowd, setup de Exodia. That pressure gets to almost anybody. Vale. Oh, definitely. That's why Wugong has such a nice picture, by the way, is because it was taken a while back when he had professional esports pose and everything. Okay. Well, he gets the 65%. Así que vamos a ver. We see some similar units so far. But Wugong has to change it up here. Same Yulha. We do see the Yulha coming out. Yulha adelantándose al pick de Fermi. Says my Yulha survives, but he knows Wugong's can't really survive the same aggression. We might see the Yo la piqueo igual, Yo la piqueo route. igual, pero vamos. 100%. Ya, para adentro, bro. ¿Por qué tantísima Yulha? Porque Yulha es muy buena contra Lionheart Fermi. Es muy buena contra Lionheart Fermi y contra la Raider Crow. Lo mismo que Crow de agua. Eso no funciona. Puedes was also thinking about strays. I do feel it's a little por el reflejo, no, gente. Por la S3. Oh, Riolet otra vez. Okay. Y se parte la polla. Y se parte la polla. Pique River y se parte la polla. Y se parte la polla. Este tío vino aquí a tomarse una cerveza y a jugarse unas putas RTAs de Chile. Vino aquí a tomarse una cerveza y a jugarse unas putas RTAs de Chile. De puto Chile. Vaya, me jodieron. Ahora mismo está en plan, vaya, me jodieron. Vengo a decir abiertamente que me gusta el bocata de Roquefort con anchoas, no juzguéis si no lo habéis probado. ¿Cómo? Animbambu, muchas gracias por esos 4 besazos al de está número 1 del mundo, muchas gracias por el apoyo, crack. Last piece Karin. Baja Last piece Karin como un puto, bro. Cámara Laika. I do think that's a pretty good pick because we know it's going to outspeed. It could just instantly take out the Lionheart or even es un buen pick, sí. instantly take him out. But it's pretty much a force ban. So what's so scary here is Wugong essentially has 2 force ban characters. This is the power of first pick. Is when you draft in certain ways, your opponent can punish you by picking 2 characters you have to ban or you're losing a 4th-tier team. We do see Apocalypse Ravi final pick, but I would imagine that Zager Last piece Karin Open y no lo draftea. Sí, yo me quedé rayado con el pick de Laika, tío. No sé por qué no ibas a piquear Last piece Karin aquí. Oh, the Yule. Ban meet and go. Ban meet and go. Menuda polla gorda el Pupest. He's winning 2-0. And Pupus does have some room where Wugong. If it was anyone else, I think I'd be downing a little bit, but you're right. He's been playing so well. Let's trust sí, señor, tío. You might say that, but I'm not sure if I trust this because I'm pretty sure. Ban meet and go. En plan, yo dije, sí, ¿con qué DPS, Pupes? Hermano, Pupes, ¿con qué DPS vas? Hostia, menudo puto ban de puto chat, tío.
Gente, es ban estratégico, es un puto ban estratégico. Ha baneado Yulha y regalado esta partida, ¿vale? Para hacerle ML Landy Cerny ahora sin ningún tanque bueno. Ya veréis. Es ban estratégico, ¿eh? Pensé que iba a ser vivo vendido, no. Buah, eso sería increíble. Escucha. Si me saca una segunda ola opener aquí, buah, me parto la polla. Alejo, muchas gracias por ese lazo de raid, tío. Welcome, chicos, ¿qué tal? Well, you know what? This is a learning experience to everyone watching. You can't really leave those units up. You can't just let the opponent get the advantage in speed right there, especially when you're second pick. You need something to be able to take them out. If you took something like Apocalypse Robbie in place of the Remnant Violet, he already would have been in a better position, I think. Yulha van Arabi. The fourth draft. No Yulha, no A-Robbie. Now ML Landy in Poopist hands. Please move aside. Now, one big thing though is ¿Alguien me puede explicar por qué estamos en cuarta partida y ahora sigue open? Pupes streamea, gente, Pupes es médico. No tiene tiempo para streamear, bro. Está ocupando, no sé, haciendo cosas importantes como dormir a gente. I was thinking that since the Yulha is banned and he has the Landy, it gives him a big advantage, but he kind of wants to take something maybe like the Last Rider Crow away, maybe the Arrow, but into the Angel of Light, it's actually so frustrating trying to use those characters. Yay! So he is able to take this away from his opponent if he goes for it, but into Angel of Light, it doesn't feel great, but I think it still might be worth it considering we did have the Yulha ban. We just take away that damage where we've seen when you have that Landy side. Just getting deleted from too much damage. I think that might be a nice takeaway. Emilia. And he does Emilia. So Emilia actually is a pretty decent unit overall at the moment, just because cleansers are Emilia, so valued. Pupest, bro. Para, tío, para. She's sort of like a quieto. baby Mediator Quirk. She is able to cleanse fairly often, kind of like Destina, but she's more aggressive, which is really useful. O sea, tío, me estás piqueando una Emilia como fake Destina en un mundial, tío. Me estás piqueando una Emilia como fake Destina, tío, en un mundial. Vale, historia, dato curioso sobre Pupest. Gente, Pupest tiene 5 Guardian Ice Crystals más 30, ¿vale? Sacando esos Guardian Ice, o sea, sacando esos 5 Guardian Ice Crystals más 30, tiene 2 Emilias triple S. Una de ellas es full R y la otra es normal. There's a lot of cleanse coming out of Koopa's side and the immunity. Yeah, we see the Lionheart, of course, we knew was going to make an appearance in these matches, always being traded back and forth. Is it going to work this time? To be so powerful. Now, if I was on Koopa's team, I would be thinking maybe something like Apocalypse Ravi, but she's taken out. Aquí carreo la collab de R0. What units do I have that are actually safe against Uigong's team? But since es que igual no lo sabéis, pero Pupes es una de las cuentas más whale de Global. Pupest es una de las cuentas más whale de Global. O sea, es una completa locura la cuenta de Pupest. Very speedy units. Is he thinking about go for like double fast, strong characters? Karina Lionheart Thermia, ok. Oh, you called it. Pero recuerda que la Pupest, tío, que te estás olvidando, creo, O sea, se está olvidando de que la ola es opener, ¿no? ¿O le ha drafteado la Emilia 270? Doble crow. Ok. Sí, o sea, Pupest es la cuenta de Adamantoise, pero con velocidad. Yep. O sea, todo triple S, artefactos a lo loco, gear de estándar de putos enfermos, pero aparte tiene speed. No sé cuánto tendrá, pero supongo que bastante. Vale. Yo no sé cómo va a salir esto, la verdad, Pupes. Si te banean la Landy. Yo no sé cómo va a salir esto para Pupes si le banean la Landy, la verdad. Okay, they go with the Okay.
Even if someone was trying to do something crazy, I think they would just be kind of inting at that point. Hey, I would love to see it here in the top E7WC. That's right. Yo veo más fácil ganarle a la MLR que Hypercarry con un DPS que a la Landy, pero bueno. Vale, vamos a ver la Emilia. Ya, la Emilia es la Emilia rápida. Bueno, puede que no, porque tampoco es excesivamente rápida. No, es la Emilia R. Ok. Also doesn't strip the anti-crit on the crowd, which could be relevant. We'll see. It depends if this Landy starts countering. Para que te orientes. Ok. Es más o menos mi cuenta, pero con guard estándar. How crazy is she gonna pop off? We'll see what Uigang does here. Just goes through that one, does land the defense break. Oh, that's good for Uigang. Won't be able to capitalize on it too much here though, because we have our cleanser falling right up here in the form of Amelia. Le ha pegado ese 3 de Aola. Con 2 cojones, ¿no? Vale, ese 3 de la Raider Crow. 29.300 de vida de la Raider Crow. Qué barbaridad el daño de la Raider Crow sin mitigación, cabrón. Qué cosa más loca de personaje, tío. Vale, bufo de defensa. Bien. Mete de Gris ataca en Landy. Counter, activa Lionheart. Le ha quitado el bufo de defensa a Landy, eso es super clutch también. Vamos a ver si esquiva Landy. Esquiva Landy. Barrera de la Raider Crow, que es también super clutch. Le tiene que pegar a la Landy porque le quiere hacer ese 3 de Karina. Falla. Supongo que intentará one shot, o sea, intentará matar a la Cermia. Dual irrelevante porque le va a activar igual. Uigang scratching his head. Didn't like that exchange of events. Another counterattack. Oh wait. Oh, another salvo fire. And oh wait. Uigang is not enjoying the moment. Now Karina does have her skill 3 here, but he has to hope for no counterattack. Oh wait. Does she get it? Menos mal. No counterattack, so much damage. That was a lot of damage. And the skill 3 coming out. Defense buff. Yeah, Spirit's Breath on this AOL. Skill 3 vale. back. Esto stripea el bufo de defensa de la Raider Crow y le puedo hacer doble kill con la Cermia, ¿no? 2-2. Oh, wait. Le ha quitado una mierda a la Raider Crow, bro. Eso le da ese 3 al Crow. Eso le da ese 3 al Crow. Lionheart, but yeah, if she had lifesteal, we'd be sitting pretty right now, but now we're at risk of getting chipped down by this team. And Pupas has sustained with the no way. No way, bro. He's about to do some damage. It's a lot of damage, and the tank doing the majority of the damage in this match as much as a Lionheart right there. No fucking way, bro. Ese 3 a Mauer GG, no. De hecho, se lo puede tirar Karina. No lo hizo porque está tranquilo, pero se lo podría haber tirado a Karina. No fucking way, man. Oh. No, yeah, in this moment, no way. Which of my powers would you like to see? It always feels really bad when you're in this situation against a bunch of tanks and you feel like you just can't kill them. A ver, voy a decir una cosa en defensa de... Voy a decir una cosa en defensa de Pupas. Realmente, Dam tenía cero necesidad de hacerle ese S1 a la Raider Crow. Tenía cero necesidad de hacerle ese S1 a la Raider Crow. Es cierto que está año y es cierto que es un 3% de que salte dual, pero necesidad cero.
boost up. He's healing Poopist. Every time he attacks him and gets it below half, the ice crystals procs, he's just healing him. Yeah, and Poopist is wisely only hitting the Karina, never gonna give her the defense up here, because that's probably the only. Mira Poopest riéndose. Mira Poopest riéndose. Mira qué gracia le hace al Poopest. Mira Poopest partiéndose la polla. Come here, Lucky Charm. Come here. There it is. So wholesome. That's the new mascot for the WC, right? Last time was fancy. ¿Cómo le pegó tan poco? Porque tiene doble Aureus, Macroth. There seems to be a similarity between all the winners and high-up players that they seem to have a pet. Oh, that's right. Secret to success. Is that what you need? That's also it's been proven they make you live longer. Get a dog or cat today. Adopt. No, but seriously, right? That match was insane. The Lionheart actually almost brought it back, but with no sustain, the double crowd plus Amelia just took over. No way to kill him. It just made it so that he had no chance, but to be fair, S1 falló crítico, pero no me fijé en la S3. Ni idea, tío. La verdad es que ni idea. Le hizo muy poco. Es que le hizo, sí que es cierto que le hizo muy poco daño. Le hizo muy poco daño, tío. Hostia, qué completa puta locura de serie, tío. Qué completa puta locura de serie, tío. ¿Qué acabo de ver, tío? Doble Aureus más 30 más 27 se stackea. No, claro que no se stackea. Pero triggerea primero el más 30 siempre y luego triggerea el más 27. Así es como luce alguien con un billete a Corea. Fua. Qué completa locura, tío. Pues Puppest, primer finalista de Epic 7 World Championship 2023. Tuvimos skin de gatito el año pasado, toca perrito este año. That's the unfortunate part, though, and we were talking about that, right? He was situated to be in a good spot, but when he takes one too many hits there, or too many hits there from the landy, he was definitely awake. He got deleted. That is definitely the big problem. Yeah, right here we saw Puppest just instantly get taken out, but then it's kind of strategic because now you can't pick Yoha in a position where you would really want to pick it in both. Fun fact, Puppest dijo que si ganaba puede que no vaya a Corea por trabajo. Bueno, sería comprensible. So you're put into a really difficult scenario right there. Yeah, and also Ugang did not go for the risk as Puppest did choose Remnant Violet. Ugang did not really take that type of risk at all. Yeah, I think Uigang's version of that would have been like the Roy, for example. ¿Está en Winners Final o ya está en Corea? Está en las dos cosas. En plan, se va a Corea porque ha llegado a la final de Winners. Yeah, definitely. I think he kind of just was overall outdrafting him. I feel like Ugang was a little bit lost with what he was supposed to do because he picked Emo Landy, he let Puppest pick Emo Landy, and both times it didn't work, so he was like, well, what am I supposed to do now? No le falló el crítico, la retrasada de Guardianes Crystal seguro 5.5 casi. Ok. Deben a poner el perro de Puppest en la skin de Lilias. Solo se activa el más 30, el más 27, ¿no? Efectivamente, cuando tienes dos Aureus, cuando le pegas, o sea, cuando pegas en área solo se activa el Aureus más 30, ¿vale? No se activa el más 27. Recordad lo que dice el Aureus, solo se activa, cuando tienes efectos similares, solo se activa el más fuerte. En este caso se activaría el Aureus más 30. Pero cuando pegas un AOE, ¿vale? Cuando pegas un AOE y tienes dos Aureus en el equipo, ¿vale? No sé exactamente cómo funciona, ¿vale? No sé exactamente cómo funciona, pero juraría que es el más 30 absorbe el daño de los 3 y el más 27 absorbe el daño del Aureus más 30. No, puedes tener los dos más 27. O sea, puedes tener los dos más 30, perdón. El más 30 lo sigue absorbiendo todo. Tú estás completamente seguro de eso. O sea, estás 100% seguro de eso. No voy a discutirlo, ¿eh? O sea, simplemente pregunto. Juraría haber tenido la misma discusión con Macroth, tío, hace años, tío. Hace años, tío. Pero años, de esto. De la época de la Fallen Cecilia top tier, tío.
Lo del más 27 es de hace años. Sí, sí. Es que yo no sé por qué tengo un recuerdo de haber tenido una discusión de estas contigo hace años, tío. No pelean, mejor mira Prip. A ver, Laurita, ¿qué quieres? Pero esto no lo puedo abrir en el navegador, Laurita. Es una pasada, pero no lo puedo abrir en el navegador. O sea, que si quieres que lo enseñe... Lo dice el mismo artefacto. ¿Cómo lo dice el mismo artefacto mecánico? Vale. Te voy a explicar el funcionamiento del Aureus. Vale. O sea, yo sé lo que me estás diciendo, ¿vale? O sea, sé lo que me estás diciendo, vale. Incrementa la defensa de todos los aliados en 10%, recibe el 20% del daño recibido por los aliados en su lugar, ¿vale? Este efecto no estaquea con otros artefactos con el mismo nombre. Cuando uno o más efectos de distribución de daño son garantizados, solo se aplica el más fuerte. Este efecto no estaquea con otros artefactos del mismo nombre. Ok, nevermind. Entonces, nevermind. Entonces funciona con el Escort, no funciona con el Aureus. Sería roto tener más de 20% de... No. Es que no sé si no sé si el stack se refiere a la defensa o se refiere al efecto del artefacto. Yo asumo que es el efecto del artefacto. Solo se aplica el más fuerte. Pero eso no tiene nada que ver, Falstar. Plan, que se activa el más fuerte ya se sabe desde toda la vida. ¿Vale? A lo que voy es... ¿Vale? A lo que voy con esto es... Tal y como te lo dice, ¿vale? Tal y como te lo dice. Te dice, cuando uno o más efectos de distribución de daño se aplican, solo el más fuerte se aplica, ¿vale? Si tú tienes dos muñecos con el Aureus más 30, ¿ok? O imagínate que tienes uno más 27, ¿vale? Y otro más 30. Cuando pegas un área, ¿vale? El más fuerte es el más 30, ¿vale? Ese es el Aureus que se activa, ¿ok? El tema es que no sé si el daño del tío que recibe el Aureus, el proc del Aureus, ¿vale? O sea, el daño que le está dando por el Aureus se redistribuye entre el otro Aureus. Supongo que no, whatever. Crea sala y lo vemos de una. No me voy a rayar ahora, tío. Quedan 2 minutos. Hombre, podríamos hacerlo, la verdad. O sea, tengo la curiosidad, fuera bromas. Vale. Macros. Entra. Tengo la sala creada, Macros. Entra. Y drafteame 2 Aureus más 30. 1-2, 1-2. Drafteame 2 Aureus cualquiera y 3 héroes. Hostia, para. Vaya liada. Hostia, vaya liada, tío. Se puede gildear, vale. Perdón. Vale. Go. Muñeco en área... No me draftes Arrow, ¿eh? Es lo único que te pido. Si no, no se puede ver. Vale, necesito un muñeco que pegue en área. Quise. Tienen las dos cosas.
cabrón. Drafteame un Aureus que no sea de planta, hijo de puta. Dime que tienes otro Aureus, ¿no tienes raso o algo así? Draftea un DPS que no sea de agua. Vaya payaso, tío. Joder, tío. Ah, bolitis. Dale, anda, que empieza el mundial. ¿Y la Carmine? Bro, me has drafteado 5 Knights. ¿Cuál es el que tiene Aureus? Voy a banear Carmine porque no sé si tiene barrier. O sea, supongo que son Lilias y a Yulja tienen Aureus, ¿no? No tiene, ok, pues entonces baneamos eso. Is it going to be Marguerite or LV? You guys made some predictions. Said Marguerite's very strong, but I believe you guys both said LV. ¿Cómo lo probamos? Poopist has he punched his flight to Korea, right? Oh yes, he did. Yes, he is going Ah, to vale. be playing on the final Vale, day. ok. Te mato los muñecos esos de atrás. He better start packing. Oh yeah, he better start packing. Y te pego la S3. Ah, claro. Bueno, whatever. En esta situación es S3 y vemos el daño que hace, ¿no? Totally unbiased, right? Totally unbiased. Totally unbiased, yes. Y ahora le quitas el Aureus a uno y vemos el daño que hace el otro. It's nice to see someone that you can relate to a little bit easier to always get to the finals. Yeah, I remember Poopis saying during the interview No tiene por qué ser área, puede ser un single target. ¿A qué te refieres? Ah, claro, es verdad, puede ser un single target simplemente a... Puede ser un single target. Hombre, pero eso va a pasar, joder. Si le pegas un single target... Ya, vale. Vale. A ver, vamos a ver. Si tienes dos Aureus, ¿vale? Si tienes dos Aureus. Si tienes dos Aureus y pegas un single target a uno de los personajes que tiene el Aureus, activa el otro, porque es el único Aureus que se puede activar. Eso va a pasar. O sea, eso ocurre así. Correcto. O sea, obviamente, eso pasa así, obviamente. Si tienes dos Aureus, activa uno de los dos. O sea, si pegas un single target. Pero eso sí, eso ya se sabe que funciona. I really do feel it could go either way, and maybe it's just a matchmaking thing, like maybe one of them is just better against the other's playstyle or something. Ah, gente, no puedo, vale, no tengo tiempo para... No tengo tiempo para esto. No rayes, lo vemos luego. Tiene Aureus, no tiene escudos la Carmen. No te rayes, Macros, quédate en la sala, vale, vemos la partida y luego lo probamos. Más, queda igual. No vale Carmen porque tiene mitigación pasiva, tío. Da igual, es una aliada, tío. No tengo mental para probar ahora, ¿no? My favorite. Oh yes. I can't wait to see it win another game right here. Don't even joke, guys. No jokes. No more Solitaria. I think having her as a smart counter pick, sure. But relying on her as a solo damage dealer, man, don't put us through that again. Oh yeah, on the other side. Pero bueno, en single target sé que funciona, lo que no sé si funciona en áreas. En single target 100% funciona. O sea, tú en single target, si dos personajes tienen Aureus y le pegas a uno de los muñecos con Aureus, activa el otro, ¿vale? O sea, eso funciona así, 100%. Yeah, a lot picked, and also picked a lot of 3-0. 3-0 head-to-head, interesting. In the head-to-head, so they've only fought 3 total times in the last 2 seasons. That's actually kind of surprising that you wouldn't have had the 2 players fight them more, but I suppose we'll see what happens. It's very strange. On top of that, Marguerite just showing across the board to have the higher percent win rates. Jenna, we might be wrong on this one. Si hay dos Aureus y le haces single target a uno de los personajes que no es Aureus, activa el más fuerte. O en caso de que... o sea, se activa el más fuerte. O en caso de que... de que estén al mismo nivel, va por orden, pero no sé exactamente cómo funciona el orden. Porque, por ejemplo, cuando tienes dos Proof of Valors en el equipo y pegas un área, se activa un Proof of Valor que es el que va a quedar permanentemente activado a lo largo de la partida, ¿vale? Y normalmente es el que primero recibe el daño. Y tiene un orden en el draft, pero no sé exactamente cómo funciona.
Porque hay gente que me dice que es aleatorio. Con Strace y doble Aureus salvabas a uno antes de Tachi. Entiendo que funciona así aún. Efectivamente, por eso mismo, tío, le digo a Mechanic, tío, que no creo que sea como él dice, tío. Es que yo me acuerdo de la strat del doble Aureus contra Strace y funciona. Y a día de hoy sigue funcionando, joder. Es que 100%, vamos. Lo tengo clarísimo. Doble Aureus contra Strace me interesa. Cuando drafteas doble Aureus contra Strace, ¿vale? Strace pega el S3, le pega al muñeco con más vida, ¿vale? Y se redirige el daño al otro Aureus. Y entonces no matas a ninguno de los dos. Without her there, these matches, even though they have Elbow Landy and they're centered around her, it's going to be different. Additionally, if LB's damage isn't as high, we might see the Yulha. We've seen so much Yulha today, really showing how strong of a unit she is, especially in these games with Landy and Lionheart. But the damage might be a little bit lower on LB's side, so she could really show that one tap potential. We do see the Apocalypse Ravi, generally a very safe unit. Yeah. ¿Queda un toque o tanquea mucho? Depende del Strafe, ahorita. Depende del Strafe. Date cuenta de que Strafe te va a meter un hit de 58k si es un buen Strafe. 58, 55k, o sea, te va a dejar tiritando, no sé si me explico. Well, here's the damage. The combo. That's a risky Strays pick if they go for it because there is. Y hablando del rey de Roma. Y hablando del rey de Roma. I don't think so. I do think Briar, which is Saria, actually a very strong pick right here, and it's much safer. Yeah, it's so strong we rarely even see it get through, often being the. Si es Strace Tachi te borra los dos. No, Falstart, lo tanqueas. Rollo, y mira, te voy a dar la situación. La Raider Crow Aureus con Arrowell en el equipo, tanquean los dos y bastante tranquilos aparte. Si es la Raider Crow el que tiene más vida. Ocean Breeze Luca not only good into Emilius, but it actually is able to deal with this Laika as well, because as soon as she uses her skill 2, she procs, pushes up, able to silence. So puts it into an annoying scenario where you technically have two characters that are decent against this Laika. So now what do you ban? Double last pick ban? Yeah, difícil eso, lo que Cane. No one's gone too crazy yet, and it's, you can't blame them. Yeah, I would say that makes the most sense because Briar Witch's Saria just so scary. It makes it so that Mediator Cleric is put into this really awkward scenario where his first turn is essentially just wasted. He just puts Debería gastar botellas en el Tachi o en segundo Ice Crystal. Yo le daría botellas al Tachi. Tener más HP en Crow que en Arrowell. No, de hecho es lo normal. El Raider Crow va a tener entre 29 y 30 cada HP y Arrowell normalmente tiene entre 28 y 29. The first things we'll be seeing in the first round, Mugreed versus LV. I would say that, it's risky sometimes, but since Conqueror Lewis is going first, I would say it's basically guaranteed now that you have Vigor. That's such a huge damage. So much damage. Yo no llego, soy desconfiado. Sí, pero es la build de la Raider Crow, me refiero. Si no llegas, no llegas. No te estoy diciendo lo contrario. Solo digo que... Vale. No way I'm risking that in a World Cup game. Big damage. Bom bom. It's so hard. Look. Oh wow. Lionheart not happy. Bon voyage. Additionally, too, guys, look at the Yulha's health, right? Vale. Really take too much. S2 a Conqueror intentando dispelear ese bufo de defensa. Yeah, the Aureus doesn't actually work on Emilica since she ignores damage sharing. It's just that kind of chip, the white damage you get, and so now Yulha's not primed to get a big Lo consigue, nice. They do have effectiveness, or just getting lucky. I'm not really sure, but really depends, right? Because Lionheart base is going to have around 80 effectiveness with that buff active, and Handguy maybe has some random effectiveness. Yo tengo 29.200 en A. Tengo 29.200 en A de HP. Triple S me quedo con 28.000, o sea 29.800, una cosa así creo que era. Yeah, without defense break and the attack break on top of it.
Mató a Arabi sobre Aureus y Proof. La S3 de Laika ignora a Aureus. Pero sí, le metió 34k al Landy, o sea, al Arabi en plan rollo. Iba sobrado, joder, Nine. Ah, mira, le he regalado un S1 de... Le he regalado un S1 de Laika. Pues ese hit ha sido gratis, ¿El Maverick es eficacia? No, pero normalmente Maverick suele tener eficacia residual tirado. O puede equiparse con buff. O sea, no sé si iba con Immunity o no, porque estaba ocupado discutiendo con vosotros sobre el Aureus. Pero... no sé si lleva Immunity, pero si no lleva Immunity puede llevar set de eficacia o algo por el estilo. Hay mucha gente que juega al Maverick con 40 de eficacia tirados, con 30 de eficacia tirados, simplemente para tener esa chance de dispelear ahí, en ese tipo de situaciones. Eso pushea a Yulha. Creo que aquí no la pega la... Qué pena. Y eso ya no lo puede ganar. Marguerite 1-0. You see, this is the thing about Yulha, is sometimes it's just impossible for the opponent to manage the Yulha. It's like, I have to kill your Está team. temblando, cabrón. I'm constantly just getting closer and closer to Yulha, proccing and getting low, and then it's just over, and there's nothing you can really do in that situation. Está nervioso, pobre chaval, tío. It's just such a threatening position where it's like, damn, sí, pobre chaval, tío. You really can't blame LB either, right? Because if you look at the Lionheart damage on turn 1, which he had no defense break, with the attack, or which he had no defense of, and the attack break, she did 0 damage. Yulha was full health. Hace frío, ¿te imaginas? Got her boosted up. She had enough damage. Ha tapado la almohada de Apocalypse Ravi, gente. Ha tapado la almohada de Apocalypse Ravi, gente. Me parto. The difference is we don't see the Angel of Light and we don't see the Last Rider Crow on that side, which usually is able to strip off the anti-crit and then also do a bunch of damage before the Lionheart. But since they didn't have that, the Yola is just sitting pretty. It's like, how are you going to one-shot that character from full health? I was curious because Last Rider Crow was available and LB was hovering it, but then he ended up opting. Pareciera que viviese en una mansión. Pues no sería ni raro, gente. Which wasn't the most effective because she can't be stunned. Obviously, she's still a great unit, very high mitigation. But yeah, the Last Rider Crow maybe would have been a little better there. Yep, this time LV does not give up that Landy. This is the classic, the textbook pick into Emma Landy. You pick the Evo Lilius into Lionheart. Just overall relatively safe, gives you some flexibility, tons of damage, and we see the Yulha coming out. Somehow this Yulha is almost more contested than the Emma Landy itself. Yeah, and it also just feels so good that a lot of the players picked her to be the end of the WC. Yulha Maverick. I'm actually kind of excited about that. I really hope that we get a Yulha skin. A lot of players aren't Shunan. fan chat. I've heard the forehead on No, perdón, Sharon. I think she looks great. I don't mind. But let me know what you guys think. Oh man, here's Sharon from Marguerite though, and thinking about rolling Mustang. I don't think that. Is that a good response? Es el único que puso a Lua en la skin. Estaba yo diciendo, tío, gente, ¿por qué Lua está o por qué Lua no está piqueada en ninguna partida? ¿No os parece raro, tío? Finally seen the Kawazu, none of that was picked in the previous matches. I think also it's a lot more viable against a unit like Yulha. I think we said earlier, right? Está baneada. Vale. Okay. No me di cuenta. Como hay gente que piensa que Landy es el personaje más fuerte del juego, simplemente quería matizar. Yeah, she's one of the more offensive tanks. Erevo is basically the only tank people are using right now, but then Last Rider Crow and Yulha are more. Simplemente quería dejar claro que tenemos otros problemas, ¿vale? Tenemos otros problemas que corregir antes de Landy, ¿no? No será el más fuerte, pero sí el que más roba, efectivamente. Landy puede rolear y robarte una partida. Luego simplemente te gana. No necesita RNG para ello. ¿De personajes de animes en Epic 7? Sí, claro, tiene Collapse.
Malditos jugadores de estándar, arruinaron el estándar. La serie anterior ni se banearon 4 games y ganó 3 de los 4. Que esa es otra, si te refieres a Ola. Y ganó 3 de los 4, que es otro puto drama de personaje. Esto lo gana Dark Corvus solo, ¿no? No, o sea, puede no ganarlo Dark Corvus. Porque nunca prebanean a Landy si tanto la usan. Porque no puedes dejar a Lua Open. No puedes dejar a Lua Open. A Ola es más OP que Landy. Es más opresiva que Landy. Y Conqueror, depende de la clase de jugador que seas, también puede llegar a ser más opresiva que Landy. Por cierto, ¿qué hace Marguerite jugando Conqueror Lilias? ¿Qué coño es esto? Que no le presté atención a esto. ¿Por qué Marguerite está jugando Conqueror Lilias? ¿Puleó ese personaje ayer o qué? Okay. Yeah, I think he doesn't get any charges from skill 1. I went to look real fast. Chat will help out too. But here we go, Dark Corvus. Resist onto the landing. Se llama desarrollo de personaje en Japón. Marguerite es chino. This landing seems pretty quiet so far. Yeah, the thing is, Sharon is actually really good against Meteor Quirk normally, but since the Shun is here as well, they have a secondary cleanser, they don't care as much, they don't feel as threatened, they're probably going to be able to make it so that the Yolha doesn't just get so injured. Con todos teniendo 4 o 5 respuestas a Landy no me sorprende, pero es normal, joder, es normal. Porque a Landy se le puede responder. A ver, lo que resulta frustrante de Landy, gente, es que a Landy, aunque le draftes respuestas, como por ejemplo tienes la Lionheart Thermia, Roana, por ejemplo, no la habéis visto. Bueno, porque Roana es una puta mierda de personaje, pero Roana también te sirve como respuesta. La Rider Crow también te sirve como respuesta. En plan, tiene respuestas. ¿Cuál es el problema de Landy? Que aunque le draftes 15 respuestas a Landy, existe una partida, ¿vale? En donde te vas a rolear y simplemente te vas a morir porque te va a hacer proxalvo, ulti, te mueres. Y eso es lo que es frustrante de la Landy. Pero el personaje es un completo casino. Es un completo casino, joder. Lo mismo te empieza a high rolear como te hace una partida de estas que está haciendo ahora, que está Sleepy. Ahora mismo la Landy está, bueno, está vibing. O sea, está literalmente vibing. Buenas, Avalanta. Cero procs de salvo, en plan... What the fuck? Ok. Vino fuerte Avalanta, what the fuck. Muchas gracias por esos 30 cofres, lol. Quería saber por qué Lua es tan OP, porque Lua te revienta todo el tiempo de la partida en una habilidad. Es muy buena robándote el tiempo de la partida. Entonces te pega un S3 y mientras que tu rotación... O sea, mientras que toda tu rotación va a ser pegar ultis a de tu oponente, es literalmente pegar full S1. Y eso en un personaje que tiene acceso a Guiding Light, lo cual lo hace intargeteable por ningún personaje. O sea, lo hace enricheable por ningún personaje, tiene un montón de velocidad base, por lo tanto... es muy difícil de... Es muy difícil de pushear, su ciclo es exageradamente opresivo, no tiene ningún tipo de counterplay en general, porque no tiene ningún tipo de counterplay en general. Cuando gasta todos los cooldowns, su S1 mete Defense Break por 2 turnos. ¿Alguien me explica qué necesidad tenían de hacer que Lua metiese Defense Break por 2 turnos con el S1? Que cada vez que te pega un abanicazo, te mete un Defense Break, te sentencia un muñeco. O sea, simplemente es una cosa desmedida. Vale, pues si llega a jugar el Dark Corvus, ahora tiene que dormir el Dark Corvus. Si llega a jugar el Dark Corvus... Espera, Dark Corvus no era inmune a Sleep, ¿no?
does nothing almost. O sea, puede tener ER, pero yo juraría que el Dark Corvus no era inmune a Sleep, ¿verdad? Es solo inmune a Stuns. Que yo sepa. Oh, wait. Oh, wait. Ah, no, va a adelantar. Va a adelantar si pega con Landy. Yeah. Espera, pero el Maverick adelanta a Yulha. Ojo, gente. Que aquí podemos tener... Yeah. Ah, no. No le dio. Qué pena. Vale. Soulburn a Landy. ¿Y esto funciona? ¿Por qué creo que esto no funciona? Meteor Quirk doesn't have his skills up though, so that injury is going to be dealt to her too. She's really low, constant Durandal procs every time you attack him, and he crits him. Oh my god, the Venom killed! Wait, now I don't think there's a win so much! LV. I don't think it's possible to actually... ¿Qué clase de calculadora humana es este tío? I think that's it. The power of Dark Corvus, you make him so tanky that Landy can't even kill him, even with no mitigation. He's so bulky. ¿Qué clase de calculadora humana es este tío? Eso no acaba de ser super close. O me fume un porro. Look, the stage is in the red. We're in like Frenzy 5. That means in around Frenzy 4 with no mitigation, the Landy couldn't kill him. That's how bulky this Dark Corvus is. How much damage can our Quirk pull off? Do we crit? No. Only 2.7k. Ah, segunda partida para Margarita. Oh, they crit! You do not want to crit right Te puedo poner un Kuru Raves. A ver. Has comprado 30 cofres. I mean... Lo que pasa es que... Estamos en el mundial. O sea, pero bueno, como te pasas poquito, si quieres spamearlo, spamearlo. No pasa nada. Just going to lay it down that my win prediction is so far going correct. Oh, I see. No, igual yo lo vi mal, Igual yo lo vi mal. こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くる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 りんくるくるりんくるくるくるくるくるりん。よし。くる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 りんくるくるりんくるくるくるくるりん。Sois de verdad. Left with the Kawazu, and I mean, it ultimately, you know, Margaret was the one that took it, but yeah, it's interesting leaving the Dark Corvus up. All right, classic textbook double responses. Yeah, we've seen this before, gentlemen. If it ain't broke, don't fix it. Voy a prender el PC solo para girar, no lo hagas. Vale. Conqueror Lion Hyperthermia. Maverick Yulha. Ok. Tengo 2 doradas y 4 plateadas aún. Ojo. Full Kurus, ¿no? Full Kurus. Vale, Sharon. Sharon. Sharon Beloni. Esto es lo que me da un poco de respeto a mí del first pick que me le Landy. Es que creo que tiene algunos drafts que son muy locos. Contra Belona en particular se me hace muy difícil. Contra Belona en particular se me hace muy difícil justificarlo, la verdad. Hacen el desastre y luego lo limpian. Hombre, que menos. Alright, I don't think we've seen too much of him, but I think this is the 3rd time he's been picked so far. Yeah, but I kind of like it, right? We were saying maybe the Locust Blown to just push the damage, and speaking of damage, Violet. The Gauge. Rimuru. Curioso. I'm wondering though, is into Emma Lilius, is Rimuru really going to... ¿Qué pasó con los grandes que ganaron el concurso? Pensé que castearían el mundial. Estoy de acuerdo, Mechanic, tío. No sé, no tengo respuesta para eso, tío. Me ha sorprendido muchísimo. ¿Puedo tirarte el otro puro? Tú no. Sí, dale, adelanta. O sea, tú no te rayes por eso.
Hombre, intenta hacer el stream tranquilo, ¿vale? O sea, de tira un par de cartas y tal. Tienen cooldown, o sea que... Que así no se puede, tío. Vale. Asumo que el Rimuru es full damage para reventarle la Lionheart. Ok, pues no. Un poquito de daño, ¿no? No tiene mitigación. ¿Qué poquito daño ha hecho, no? Me ha rayado, ¿eh? Me ha rayado un poco, ¿eh? Grande Avalanta manteniendo el stream. Le sabe la Avalanta, ¿no? Holdeando el stream la Avalanta. ¿Leíste el mensaje que te puse por la guild? Ah, Lionheart Cermia 15 cada vida. ¿Está jugando la Lionheart Cermia Lifesteal todavía? Pregunta seria. A ver. Está jugando la Lionheart Cermia Lifesteal todavía, ¿no? Vamos a verlo ahora con la S1. Sí. Esto debería matar a la Landy. Ok, eso sí me ha dejado loco. Ah, bueno, pero tenía Aureus. Vale. Es verdad, tenía Aureus. Golden Rose en pantalla, Golden Rose en pantalla. Conqueror versus Rimuru Riolet y Conqueror está full HP, ¿sabes? O sea, no sé. I don't know, bro. And Marguerite mashing the skill 3 button, not letting his opponent surrender. Elbrus procs, but she's already dead. Marguerite moving up with a 3-0 score. Complete life. Contundente, 3-0 de Marguerite, ¿eh? Nada que decir. Nada que decir. ¿Quién es el mejor jugador competitivo de este juego? DYR. O bueno, December. Este chico de aquí. Este chico de aquí es el mejor jugador de este juego, probablemente. He certainly was the power of the pillow, and Japan's are trying to take 2 championships in a row. We'll see if that happens. Yeah, that game 1 we saw the like, but it didn't really matter even from a 3v4 position. Tengo bastante trabajo últimamente, gracias por aguantarme los días AFK. Nada, simplemente dije, joder, como me habías avisado hace un montón de tiempo, Avalanta, dije yo, joder, si es por un tema de trabajo no tengo ningún problema, ¿sabes? En holdearte ahí en la guild y tal. Pero como hiciste racha de 7 días sin conectarte, entraste un día, otros 7 días sin conectarte, entraste otro día y tal, y hoy me pidió el espacio Kohaku, que no sé si hablarías con él, creo que te mandó un mensaje. Le dije, bueno, pues usamos su espacio y en caso de que pues, en algún momento vuelvas a darle de manera activa y tal, simplemente se te hace hueco y listo, no te preocupes. Muy buena serie de Margarita, ¿eh? Muy buena serie de Margarita, ¿eh? Se ha fumado un petardo la Margarita. Pues tenemos el segundo finalista de que se va a Corea. Tenemos el segundo finalista que se va a Corea. If you're the worst player, then jeez, what does it make everyone else? I think that's our first 3-0, right, guys? Yes, first 3-0, as you can see on the tournament tree. ¿Van 3 a Corea? Sí, van 3 a Corea. Van los dos ganadores de la... O sea, los dos chicos que están en la Winners Final y va el ganador del Loser Bracket.
Y va el ganador del loser bracket. Para que os hagáis una idea, esta semana, o sea, ahora vamos a ver Apocalypse versus Retriever y Wangaeto versus Winterwish, ¿vale? Los ganadores aquí van a jugar la ronda de losers contra Ivy, que acaba de perder hoy, y Dam, ¿vale? Que están en losers. Ok. Después pasarían a la final de losers, ¿vale? Estos matchups que se ven aquí, en plan, el Ivy versus whatever, Dam versus whatever, y la final de losers, ¿vale? Se juegan el mismo día la semana que viene, si no me equivoco. ¿Puede ser? Se juegan el mismo día la semana que viene, si no me equivoco. Y luego, ya a finales de mes, se juega final de winners, final de losers y final. It's so frustrating to fight, but you also don't want to use it because now you're always fighting Lionheart, you're always fighting these specific counters. So exactly, she makes the draft look so similar. We saw the Yule, the Lionheart's being traded off. You kind of just have the same picks and counter picks. This is why it can be important to pre. Van 4, no, van 3. Vale, la semana que viene se juega. Esta ronda de aquí, ¿vale? Que de hecho te lo pone. Se juega esta ronda de aquí, ¿vale? Que se juega 17 y el 17, sí, correcto. Lo tenéis arriba las fechas. El 17 se juegan la ronda 2 de losers, ¿vale? Y la ronda 3 de losers, ¿ok? Y luego el 23, ¿vale? Se juega el ganador de losers. O sea, se juega final de losers y final de winners. Se juegan las 3 finales, obviamente. Hairs than la now. Ok. ¿Ya se acabó por hoy? No, todavía queda el bracket de losers hoy. Queda el loser bracket hoy. Vamos a una bandera. Nos fuimos rápido, ¿no? ¿Cómo nos fuimos rápido? Gente, que queda todavía la final. O sea, queda todavía el bracket de losers. ¿Te ha parecido este mundial mejor que el del año pasado? Pues no lo sé, porque el del año pasado lo estaba jugando. Entonces no te puedo decir mucho. En cuanto a preparación, sí me ha parecido mejor que el del año pasado. Lo he notado mucho más guay para los jugadores, ¿no? ¿El Ken está en la gracia? ¿No? ¿Por qué va a estar en la gracia el Ken? Haru, el Proof of Valor. Este tío sabe cosas, ¿no? ¿Me muestras la red del crowd? Sí, claro. Vaya por Dios. Para ahorrarte las molas, no, pero la Rider Crow, o sea, lo que acabáis de ver, gente, lo que acabáis de ver de la Rider Crow, o sea, del MLK es sin moladores el S3, En plan, si tuviera moladores el S3 sería todavía más overkill. Lo voy a pegar. Joder, qué susto, tío. Me ha pegado un susto, ¿no? ¿El Ken es de collab? No, es un ML normal. Es un ML normal y corriente. Si no bailo me desplomo, literal.
Y la build del Ken es una puta mierda de gente, ni rolléis. Gente, el Ken va con Torrent y el set roto. En plan, simplemente le di infinito daño y ya está. $29.5. No, suspiro, Nope. Nope, es mejor el de Immunity. La Raider Crow. Nice. Buenas, Segovia, ¿qué tal? Me despertó el Cerberus, tío, qué puto susto, tío. De verdad, es que suena altísimo esa alerta. ¿Qué artefacto recomiendo sacar en el Selector? Depende, tío. Que hay muchos muy buenos. Puedes sacarte Elbris, puedes sacarte Suicide. La Tywin. Fermi ML. Inmunidad para Krau o para Kawerik. Solo tengo para uno. Depende. Tienes R en el... O sea, es un set puro de... Es un set puro de... ¿Es un set puro de muñeco de vida o...? Es que depende, tío. Si es un set sin R, dáselo a Maverick. Si es un set con R, dáselo a la Raider Crow. Simplemente por aprovechar el GS. O sea, que bueno. ¿Qué está haciendo la Polity Intelligence a 250? Es full tanque con eficacia y lleva aviso al crown. ¿Qué coño es eso? Un abrazo, chat. Un abrazo, chat. ¿Les haréis con sentido común a cuánta speed van? 180. Mira, la build de adding es literalmente esto, pero en set de destrucción. ¿Para cuándo está triple S? Sí, nada, realmente Valkyr es porque me equivoqué, tío. Cuando le equipé en el Optimizer no me fijé y le di el triple S en el Optimizer. Y cuando me quise dar cuenta era demasiado tarde. Sí, Zotobeku, sí, es completamente rentable. Es simplemente, son estas estadísticas defensivas y le dais más daño en Destruction Set. Es la única diferencia que hay con respecto a la de Lifesteal. Eso es una idea. ¿Qué tal la Dean Lifesteal? Pues no la he jugado ni una sola partida todavía, o sea que... I believe the two players are ready. Let's take a look at them immediately. I believe that Apocalypse was considered one of the strongest people going into this. You're right. Pupus, for instance, was saying like the only player he didn't want to fight was Apocalypse, and he beat him. Oh, he just yawned right now. There's a yawn. Bueno, Apocalypse está muy aburrido, No big deal. No big deal. Apocalypse está extremadamente aburrido, Meanwhile, Retry Ever is downing that T. He's downing the T. He's going in for the third. He's the third sip. Oh my. Bottoms up. All right. He drank the entire thing. He went for Retraiver sip sip sip, literalmente. Well, I would say all three of those characters very popular, very strong. A lot of last round crowds, MLIs, and Mediator Quirks coming out, so his draft could really go towards anything at this point because all three of them are picked anyways. Yep. We've seen that from a lot of the players, right? Showing some versatility. With a lot of heavy reliance on these super strong units and then ¿Cuándo vuelve la collab con las K-Poppers? Que necesito conseguir el artefacto de Karina. No sé si volverá a esto. O sea, StarCraftcito. Wow, Shu most picked as the third pick, but only 3 out of 13 matches. So as we see, another really versatile player where they're kind of just ready for anything. But something I want to mention is
I kind of hope we see an MO Landy ban. I know a lot of the players know how to deal with it or can fight it decently, but do we really want to see more matches of just MO Landy trade-off back and forth? I think that's what, before we go to this head-to-head analysis, that's what I liked of yesterday's matches. The first 2 rounds, Landy was banned every Vuela alto, pues puede ser, gente. Que no sorprenda si huele alto. Ya quiere que vuelva Full Metal. Si vuelve Craftsito, tío, vuelve a final de año. O sea que... Then you compare to someone like Poopist, who had, I think, 80. Yeah, really impressive. Yeah. Now, I'll also say, though, it's really important to note that some players are just better against other players. Like, maybe your playstyle lends itself towards being able to fight against them better, and sometimes you just have a bad matchup. Some people are just your kryptonite. You just feel like you Jugó muy mal Apocalypse ayer, Jugó muy mal Apocalypse ayer. Could be just their personality, could be how they draft. Some people just have their demons. Yeah, it might be the preferred hero in your hero pool. Now with Apocalypse on a different day, let's see if he can play slightly better compared to yesterday and also retry ever on the right. Really taking time with the pre-bans from both using and once again, we mentioned at the start, guys. Tengo entendido que solo salió Recero. Whoever loses here is out. This is the loser's bracket, correct? True. This is much higher stakes where you don't get a second chance. This is their second solo salió... Guilty Gear salió en China. Tengo entendido que solo salió Recero. Pues la verdad es que no tengo ni idea, Macro. No tengo ni idea, tío. He was clicking as fast as he could to pick that MO Lilius. You know what, I like that. A little bit of mind games. Just show you're confident. You don't need time to think. Sé que recaudó este mes, China solo recaudó más dinero que Epic 7 Mundial. O sea que Epic 7 Global más Japón. He could, but he does have the Luluka, right, which does stop a few of those problem potentially. Plan, el Epic 7 Global más Japón recaudó 5 millones y solo en China recaudaron 6,5. Very flexible, very strong. It's really hard to fight into it, and it lets you just go so many different ways at the end of your draft. Now, something to note though is even though something like Stray's Leica is often the final 2 picks, you can't really do that here because the Luluka is actually pretty decent against Strays unless he's slower than your mediator core. That's why I was saying, I think Conqueror, Luluka, Lionheart, Hermia, eso es una mierda respuesta a Conqueror. On top of that, right, with the Landy ban, we see the Exodia pop out once again. Now, there's 2 ways to respond. You either Mawari Karabi, ok, Peiradin, vale, Peiradin sí está bien. But he decides to speed it up and pick Zahak. Zahak is safe into this Payro, which is really important, and he's able to even help cleanse his team, which is really useful. De hecho, Zahak es bastante bueno. Zahak Briseria. Very strong into the audience. Yeah. And another pick here with a Briarwitch Iseria. I don't think she's made it through yet today, right? Always getting banned out. She was always Briarwitch Iseria actually such a threatening character right now. Now, she could be silenced by something like the... Depende, chatos, tío. Depende. I'm not sure if she's even going to make it through here. Let's see how it pans out with the final pick, though. What do you pick into si transmiten en la forma... Sí, lo transmiten en Bilibili, el mundial. Even the players' minds. Lo transmiten en Bilibili, el mundial. Tuvieron como 100.000 viewers en el mundial al principio de todo. Ahora mismo no sé cuántos tendrán, pero creo que llegaron a 100.000 viewers en Bilibili. Using the Sid to take out the Zahak instantly just at the start of the match to protect their Ada. I imagine we'll just see that taken out though. Yeah, you can't we leave do that see up it. If you're on the side of retry. Yeah, he was planning though, Jenna. You said they might see that Apox Ravi ban. Van Arabi, Van Cid. Ok. Van Arabi porque la verdad lo de Van Arabi me ha sorprendido. Van Arabi. ¿Cómo Van Arabi, tío? O sea, ¿no te mueres simplemente contra Briseria? Pregunto. Apocalypse on the left, retry ever on the right. Zahak is also on Oath Key. Additional hit chance. Yeah. Notice also the Zahak is not that fast actually. He's just barely faster than this Luluka, so he might be crazy damage. That's what we're assuming. I think it would make sense, right? We've seen so many tanky audits. No te mega mueres, tío, contra Zahak Briseria. What if he was missing gear? No way. He wouldn't be on the stage. No shot. They were put actually into a very difficult position there. Where if they used a non-attack skill, their Zahak would have been silenced. So they actually had to go for the skill 1, but that procs this Lionheart, which is a little unfortunate for him. Yeah, Zahak 9k HP. Should be full damage. Debating what to do. Dale, bro. He's thinking, do I cleanse? Do I just go for the skill? He just opts for it. I don't know though. I'm not sure that was the right choice though. ¿Qué hace? It's a really tanky Aiden out of Apocalypse's side. The mitigation from Escort 30% damage transfer is way too much. He may have gone a little too greedy there.
¿Qué hace? Pero... Se ha fumado un porro. Something to note is the whole reason he couldn't use Vigor at the start and everything is because the Meteor Queric, look at that debuff he has. He wasn't able to push up from something like the Warhorn after the Pero se ha fumado un porro. So just he didn't really have much choice, but I think it was a little too greedy not hoping for a hit here. Doesn't get it. Counterattack, does it strip? Oh, it strips the shield. It's not. Wow, ha troleado fuertísimo, tío. Apocalypse takes the first game, Retraver taps out immediately. Very clean win out of Apocalypse right there. Yeah, we saw him yawning. This is a different Apocalypse we're seeing today than yesterday. Apocalypse falling asleep while Retry Ever drinking all that tea. He's down in the whole bottle. I know, my goodness. Well, Apocalypse, well played there. No acabo de entender nada, tío. Creo que voy a necesitar una explicación de esto porque no acabo de entender nada. Tengo que verlo luego con calma, gente, pero no acabo de entender nada. O sea, había punish o algo, me estoy perdiendo algo. Había un punish o algo por usar ese 2 de Zahak, ¿no? ¿Verdad? O sea, solo se activaba la o sea, activabas Lulucar y ya, ¿no? En plan, pusheas... Rollo, dispeleas la... No, tenía restrict, pero da igual, Mechanic, es irrelevante, bro. Aunque tuviera restrict el Maverick jugaba instantáneamente después, tío. Rollo, lo que quieres es dispelearle el lunable tu buff a la Brisserie, joder, que si no te mueres. Y sin buff de ataque no vas a matar nunca a Adin. En plan, ha pegado una troleada. Se le ha ido la olla, totalmente. Sin más, gente, se le ha ido la olla. Espero que no le pegue una... O sea, espero que no se raye por esto. Porque Retriever no es un mal player. O sea, espero que no se vaya a la olla por esto y no se coma la olla por el misplay. It bans the next unit in the match, the previous one. So we just see Sid and Apocalypse Ravi taken out. So they're just going to constantly be trading back these characters back and forth. With a few variances, right? But yeah, for the most part, at the very beginning, you see them kind of pick the same sort of units, and then a little bit of a flavor difference at the end. No APOC. Can't pick that. Oh, Yulha, man. Man, Yulha's here. Seems like... I think he might be the most picked knight. Conqueror, Maverick, Yulha. Triple super hyper carry. Seems like Yulha's here just got up to, like, S-class. Along with Landy appearance. Put her up on the tier list. Yeah, Retry Ever has some insane supports to go along with it though. So Triple super hyper carry, supongo que Riolet. Everything Apocalypse has. What do you think some of those might be though, Car? Like what are Blue Coley is one of those. I don't know what you're saying, Jenna, but I saw him hovering over Corinne. Supongo que Riolet más algo, ¿no? ¿Quién fue el que borró su cuenta, el ganador del primer mundial? Solitario. Ese solitario es de cabrón. Ese solitario es de cabrón. Ok. Y tienes que tirar por Adin. Querrías hacer... quieres hacer Riolet, pero esa solitaria es una putada. Y el tema es que Adin también es mala contra solitaria, bro. Simplemente va a meterte un muñeco que meta injury y... De hecho, Zahak es brutal, tío. Tienes que banear el Zahak. Dark Corvus though for Apocalypse? I feel as though you have to. Solitaria into Dark Corvus is just asking for trouble. We saw what happens when you leave up the Dark Corvus, right? He won the match on his own. That could happen again. Por eso que haga Lulucar Lionheart antes que Lulucar Maverick, sí. De hecho, es molesto porque Lulucar Lionheart lo hace porque sabe que Retriever no es un cleaver. Los bans eran bastante evidentes. Triple super hyper carry con Maverick, o sea, triple super hyper carry con Adin versus solitaria es tremendamente deja. Aparte no tienes Destina para holdear a la Adin. Le veo bastante puto muerto, sinceramente. ¿No había nada mejor? Sí, estoy seguro de que hay cosas mejores. Estoy seguro de que simplemente se rayó porque quería piquear el Riolet y lo vio venir el Apocalipsis. Y le salió por descarte la Adin.
Yeah, you don't really want her to be able to just do whatever she wants, skill 3 into the skill 1 on your mediator. Well, she still might be able to because we did cleanse with a little bit of following into the ice cream truck. There's never enough time. And does it actually... Nope, doesn't have the Aiden. I just wanna go home. Solitaria now... Is she going to skill 1 or skill 3? Goes for the skill 1, just wants to land as many heals as possible, tries to get something on the Aiden. Le mete de Crisis Speed, vale. Es posiblemente el mejor debuffo que le puede meter. Bastante tanque la Adin. Sometimes you have to play the odds though on Solitaria and just think, well, maybe Se ve tilteado soy yo, no. if I get something good, it just really helps me. If I don't get anything, well, a bit unfortunate, but my skill 3 is not going to be too useful anyways here. Yeah, still the ice cream healed. Sharon back up. Sharon le pega una paliza tremenda al Maverick, así que va a pasarlo mal. Esta partida está perdida. Esta partida está completamente doomed. O sea, no creo que haya mucho que ver aquí, la verdad. En el momento en el que quiera activar a la Cerme, simplemente le tiene que pegar un básico a la Adin. The blind actually is really significant though on Aiden. It could just make her completely waste a turn. I'm guessing just another skill 1. We're landing them. Not good news for retry here. Now you have to keep in mind. Te veo bastante puta caja retry. Actually doesn't have the highest chance to land. Oh, and counter attacks actually into another reset. Te veo bastante puta caja retry, bro. And then another check of 100%. Oh, it's deceptively low. Was that another counter attack? And the counter attack doesn't land the debuff, but you know the Celestine heal is always. Ah, no te eches las manos a la cabeza, bro. Es whatever. Es una partida que tenías perdida desde el draft. O sea, no cambia nada que le hayas metido un dual. No cambia nada que le hayas metido un dual aquí. Se está comiendo la olla, gente. Yes, that meteor quick doesn't want to give more damage on the U-Haul, doesn't want to proc the odd encounter just yet. This meteor's gone, right? Play safe. This meteor's gone, Solitaria is just running rampant, there's nothing to stop. ¿Crees que para el mundial debería de haber más tiempo para hacer los picks o no ayudaría en nada? No, joder. O sea, juegan en igualdad de condiciones que el resto de la gente. O sea, me refiero, el tiempo que hay para hacer los picks es el tiempo que hay para hacer los picks. Si no te da tiempo, es skill issue. Es lo que hay. Llevas jugando así en ladder todo el tiempo, tío. Es lo que hay. No. Vale. Even if it lands though, gentlemen, it does. Like look at that. It didn't do anything. It's not quite enough. With no attack buff. Not only that, but Sharon also, she's about to use her skill. Va a intentar resetearle la Yulja ahora. And they can reset this Yoha possibly too. Y por si acaso el dual. Sharon is a one-woman control machine, controlling the whole team by herself essentially, while Solitaria. ¿Hay un mundo donde Retriever gana esto? No, claro que no. No lo había desde el draft, Juan. Desde el draft no había un mundo donde ganas. No hacía falta ni jugar la partida. What a commanding lead, commanding game from Apocalypse. Apocalypse just cleans him up right there. And with the style points, extra souls. Duerman a Solitaria. Es un muñeco de mierda, es lo que hay. Apocalypse having a good time. Retry ever. ¿Qué personaje rinde sacarle el cambio de especialidad en general? Adventure Rush, Arwell, Doris, Adin, Pilis. Aún hay unos cuantos. Momoranzi. Aún hay unos cuantos, tío. You would think that Aiden would be pretty decent against Sharon usually because she's able to just evade and, you know, she's able to get that counterattack and everything. Normally it's a decent pick, but in that match we saw she didn't do anything and the Quirk got Carrot no está mal también. Quirk, the character who's the god of stopping control, just got controlled the whole match until he died. Even a god can bleed. Can somebody get retry ever some more tea? He needs to I don't know, I think he needs less tea, right? I think now he needs to focus up because chugging it didn't look too good. He needs to yawn now. That's the only way. Retriever es mucho mejor jugador que esto, Guys, retry could be our first player eliminated. It's close. Apocalypse on the match point. Can
Retry ever come back. ¿Le ha dado el first pick o me he fumado un porro? ¿Le ha dado el first pick? Oh, that's right. After a loss, gave You that to rarely see Lilius. that happen. ¿Qué clase de paid actor es este tío? But he's like, it's not working. I gotta change Yeah, something you know up. what? With his back against the wall, to make that kind of play, knowing you're at a disadvantage, because statistically, first pick has such a big advantage. I like this from Retry. Now, will it pan out? I don't know. I'm worried for him. Oh, the Lionheart seems to be doing pretty well in the tournament just overall. I don't know what her win rate is, G-Puff. Do you know? I think it's pretty high, man. She's crushing. Curioso que ahora esté open y no la piqué en Jeff. The pick rate is certainly high. Yeah. Uh-oh. 24 Se acordó wins, de que 19 existe losses ahora. Before we started today, so it was 55% win rate. But Very I think good. it's Almost similar to pretty solid. Conquer yeah, I think Ilius. it's slightly higher now with this many Well, we showing have- and wins. We have an Aola, an Angel of Light Angelica made it through. Yeah, very hard control coming out of Apocalypse's side, and Meteor Aquarius still is up, but it's a bit of an awkward AOL. counter into Angel of Light. We saw the interaction a lot today, right? And actually, a lot of the Angel Lights, when it was against Landy, they just rip it. Maybe to get rid of the counter, the anti-crit as well. But we did see a bunch of AOL versus Hand Guy. Yeah, that's very true. What's Apocalypse going to go for here? No shot. He does have a skin though. He bought the art book. I Adin. know, I love it, but yeah, she's a stay in Guild Como Wars, Adin. Mercedes. Puso cara rara, Goes el to Apocalipsis, Adin gente. because she's relatively Como safe Adin. here. Adin parece Barb bastante puta Tessera mierda is aquí, unpickable bro. against Apocalypse's team. Neither is Zahak or Last Piece Karin, so he doesn't have to worry about any of those dealing with his Aiden. So she feels safe, and since they already picked the tank, no Yolha either. So almost every Es en base a sus time picks, they're kind of Scripsito, tío. driver's side. Por eso mismo cambia cada vez que piquean un muñeco. Horizon Acades. That's right, she's Vale, allowed. pues Infinite Horizon Strong Arcades. debuff has that cut potential as well. Maybe could be a good showing for- Puedo hacerlos bailar de nuevo. Archime's Shadow! I'm excited. Archimeru. Acates Archimeru. Ok. Incredible unique draft. We haven't seen anything like this so far at the World Yeah, Cup. some players I think Operator it's risky into the Auden, but I think AD actually beats that matchup because of the seal mechanic. We're seeing some older characters that you don't see as much right now. There is Oh, the Briar Cesaria, but Okay. when you start banning all these characters, people have to start Okay. making it a little harder. I like the design a little bit. Last pick, retry. Drops no tengo comando, Benerit. No tengo comando, Benerit, tío. Yo no tengo drops, bro. Por eso mismo no lo he puesto en el título. Could leave it up, and Well, the maybe thing he's is, gonna go for the. Operator Sigurd's really scary here because you have That's what I think Airwell and with I Vigor. think- Yeah, it goes through. Dale adelante, o sea, no te preocupes. She I ripped. don't think you can disrespect her here. Oh my, he does have two cleanses. Yeah, I don't think Briar Witch. I think probably opposite. Going Van for a gamble ban. Van Cleanser. Banea la Dilibet. Both go for kind of the Y safe tiene que banear la Operator bet. Sigurd. They Yeah. don't take any chances, just honest ban. Let's see if this is actually. After the death, it's right? Very good. Tenéis que dejar de girar tanto, gente. Tenéis que dejar de girar tanto, gente. Que os veo girando demasiado y no me gusta. Whenever he wants to. He's also gonna get a cut. And that didn't do anything. Oh, good resist. Zero attack Vale. rounds except for this Lionheart. I'll make you kneel before me. They do get the pushback. Que which is miras, pretty nice, te veo but a ti I don't want to girar. Stall out this Arc Demon. Arc Demon is a ticking time bomb. You definitely have to be careful about it. Now, Katie's in a little bit of an awkward spot here because following her is the Angel of Light Angelica. Might opt Could for the opt to skill just 2. Yeah, could skill 2 for a push. Could just Eche uno, maybe de chill, push ¿no? out a stun. ¿Ya? Oh, actually, Oh, Vale. they just want to proc their Lionheart? Para pushear a Lion Hercernia, pero eso es una gilipollez, porque ahora simplemente la ola te pega un S3 y te dispelea. Not so sure about that one. Yeah. Maybe thought maybe she about resisted Ha a sido un bit poco there. troleada, la verdad, pero bueno. She did not resist, and even Acadi's got debuffed, you see right there. I It see didn't that. ban the That's scary. silence, but there's now no mitigation for Retriver's side. Vale, ahora tiene S3 de Adin con bufo de ataque y vigor contra Archimeru. Va a volar altísimo el Archimeru y se acabó la game, ¿no? So hard. Yeah. Now, She's she still has mitigation though. She could Oh, wow. Oh, she did survive! Nada que decir, man. And she gets the seal. So Mercedes has built-in mitigation here. But there's with no Briar Witch way they Arteria- survived this. Yeah, I think she's still Bigger? dead. Uh-oh. S3 about to come Briar out. Witch Asaria's probably gonna hit pretty hard, but he's thinking real hard about this one. Maybe debating a They soul. go Yeah, for the he opts soul for burn. it. Yeah. This is going to hurt.
Si Madra Maze es solo para R stacking. Si Madra Maze es el único artefacto que se le juega a Maze. A no ser que juegues Maze Opener, que entonces se juega con Water Sorry. I think they went for the soul burn so that the defense break they would take extra damage from the after effect damage, but maybe, but I don't know if that's worth it because we have the infinite horizon. Emilia sirve con 140 de speed como con 140 de speed. No, claro que no, joder. lands some really useful debuffs, like or lands some useful buffs, like even something like greater attack. I know it doesn't scale amazingly on Lionheart, but it would actually help, especially after a buff. This Aiden, she's sealed. So it actually could just mean that she gets completely wrecked. Yeah, 80 Meru's last hurrah before she. No lo veo, We will see. Come on, Acades. The random buff They're does debating, include I think. defense buff. No, we gotta rip it. We gotta rip it. Matter They're debating the skill reconstruction. Oh, le ha dado buffo de defensa. Le ha dado buffo de defensa e immunity. Wait. Revive on the arrow well Hey, could be nice wait. as well. Oh, unfortunately, Oh, wait. damage buff is on Acades. That's okay. That's okay. Let him cook ahora mismo, Actually, eh. the revive doesn't matter because Briar was just area, but Let him cook ahora mismo que le ha dado buffo de defensa e immunity para que ahora no pueda silenciarla. Oh my how fucking many god, eh. available are there? There's like 6 or 5 Let me possible check buffs right or something? now. 6 or 7 maybe? I think yeah, there's quite a few. There's definitely 10. more than like Chains of Chiron. It's actually 10. Oh, there's 10? Yes. Really? Immunity, Okay. revive, I didn't barrier, realize. stealth. Está sonando el opening, eh. Actually This making it back there. Lionheart, if they hit Está sonando el opening, 80% gente. chance to hit her. If they hit her, Hostia, she's qué taken out. robada, cabrón. She needs to kill it right here. Oh, the We gotta crits? give her kill. They don't hit! Oh my god, it Missed! Ha fallado Gavin. Now there's a skill though. Oh no! Retry ever. And Is there's this no it? steal anymore either. That's very unlucky. They needed that to hit. That was their win condition. That was the only shot. And the counterattacks here. No way, man. I'm No not sure fucking if they're way, actually man. gonna wrap around all the way and Pobre they're gonna chaval, get tío. lucky if they hit Aiden. Pobre Let's see, chaval, we have tío. skill to push up from the Acades. Okay. Do we just go for it? Push up the Lionheart? Right? Sí, Akates tiene el push, pero no es suficiente, ¿verdad? 96%. Dudo que Cerme esté cerca del 96%. Tiene buffo de speed, by the way. Así que bueno, no pierdes nada por pushear a la Cerme y ver qué pasa. Yeah, that potential. No cortaba. Espera, ¿no cortaba? ¿Tú estás seguro de que no cortaba? Yeah, that was dispel Oh my plus god, what is CR retry? push. Creo que se ha vuelto a equivocar, I tío. think that would be a smart play, right? They have speed buffs, so they should outspeed the MO Lilia, so I'm not sure that they really have to stun. Ah, no, es que no le sirve de nada, Just vale. buff off. Nada, simplemente es que no le sirve de nada la Oh, he does go. S3 de Lionheart Cerme. Tiene todo skill I null. think they mostly did Es that una because bobada. they wanted to take that buff off of them. They really just don't want to deal with the skill null. They want to kill her right here with this Lionheart. Eso es Silence a Lionheart, ya. Silenced. Oh, but they can soul burn silence, and there's no Yeah. cleanse out of Acades either. We won't be able to skill 3 here. We're just gonna be opting on skill 1s from our last DPS unit. There are a lot of Vale. cleansers like Acades in the game where their skill 2 has a low cooldown, but then the skill 3 is such a long cooldown that you're only every other turn able to cleanse. There's just too many debuffs on Apocalypse's side. Ok. He's kind of hanging in there. He could 2-tap the Briarwitch Iceria here, I think. Si le pega una S1 a la Adin y la acierta, la mata, eh. They don't have any souls, so they're not going to try and go for like a cheeky soul burn play into the Aiden, I don't think. Decide no hacerlo, vale. Se quiere matar a la Briseria, me parece completamente correcto. No tengo ninguna queja con esa play. He gets it. I am worried though. Apocalypse, the Auden hasn't really been pumping out damage between all these the buffs. That is true, and they're probably taking out this. El tema es que a Adin le queda un turno de ciclo, You eh. gotta S1 this Briarwitch, right? I mean, we could kill it with the follow-up hit on the Acades. Well, I think he used her, but Acades Hace falta una tier list. Hay muchas tier list de este juego, Kobe. Muchas. 40% stun. Vale. Lienzo el burneado. 100% soul burns on skill 1 are actually very strong. Es el tercer combate, sí. Cool in these kind of What did he situations. hit there? Does he want to just get rid of the skill nullifier? Does he put some damage on Vale. Oh my god, the Auden? Le pega ahora porque es gratis. Ahora recupera la pasiva Adin, así que ya deja de ser gratis. Guardian Ice Crystals on Angelica tiene S3. Retry ever. Can you stay alive in this S3, yep. Retriver's just been trying to survive as Vale. long as possible because now Wait, the that silence on the Acades is huge because she has her skill 2 available. Oh, We saw him. We she saw can't the AO cleanse. actually cover her earlier. yeah, and this Le Emerald landea Lilies los doesn't debuffos have a to use her skill Akates. once. They Oh won't my guarantee fucking god. proc this Lionheart. Está Yeah, she muy can skill rayado three, el skill two. Retriever, eh. And did not stun. Buffs are so Está big. muy rayado el chaval, eh. All the skill null's gone, but does it matter at this point?
Auden also has her skill 3 coming up. Oh man, bigger buff and no mitigation coming out of this airwell, at least no escort buff. Straight into Lionheart, and you see the red, that means Frenzy 5 right now. Vale, activa Lionheart aquí. Middle of Frenzy 5. We're gonna see some big damage come through. Doing so much damage, and with a skill 3 out of Aiden, I don't know if you can survive. Wait though, guys, with the push-up, Katie's is actually getting so much cycling because Soul Burn, now available. Oh, no silence! She resisted! Vamos a ver. Yes, your skill 3! Do we skill? Yeah, we're gonna skill 3 again. What do we get? Random buff! Matter reconstruct! Stealth! No le ha dado bufo de... Greater attack! Stealth! Le ha dado gap, bufo de crit damage, stealth immunity. Ok. Okay, so Auden's gonna hurt here, but our carry, our win condition is still gonna stay alive. Katie's out of there, no escort to But she did her job, it's okay. That's right. Airwell probably wanting to strip the... Ferme nuclear, no tiene bufo de defensa. Si tiene posibilidad de retrieve, sí tiene posibilidades, pero tiene... O sea, todas sus posibilidades pasan por just hitting adding. Vale, dispelling a Ola para obtener la mejor S3 posible de Fermia. Ah, no, para, que aquí le da bufo de defensa, Vale, necesita hitear esto, O sea, ahora mismo tiene el right boss Fermia. Vamos allá. Tiene otro try. Tiene otro try. Tiene otro try. Tiene otro try. She can't dodge forever, Ande. Oh, retry ever! Stays alive! He took the chance. Dale, hombre, dale. Confía un poco más. Retraiver, tío, anímate un poco, anda. God, what a game! Anímate un poco, anda, hombre. He's reeling for that one. He's just barely hanging in there. Guys, I won't lie. Sí, en verdad sí, En verdad se lo merecía por el 20%, Macro. Estoy de acuerdo. Wait, he has 14. Man, retry, show a Katie's. Random buffs! Wow. Working in your favor. Yeah, the Katie's skill 3, she had 4 debuffs on her, and just, there's so many debuffs that she can give to your team that are insane, like greater attacks, stealth, revive, so many powerful buffs. Tenemos serie, tenemos serie. Todavía, esto todavía no está... Retry todavía no está muerto. Statistically, at some point you're gonna hit her, if you just keep throwing attacks in. Not only that, I think the strength of Katie, because she By the way, 100% de win rate Akates, mejor personaje del juego, confirme. Mejor que la mierda ese de Landy con win rate negativo. Le he vuelto a dar el first pick. Está jugado en modo difícil, la verdad. ¿La Akates se podía jugar? Sí, claro que sí. Parece muerto por fuera, pero su espíritu sigue. Está jodido, en verdad está jodido. Está jodido. Es que la primera partida fue dolorosa, Vale. Retry se ha dado cuenta de que Aula existe, por algún motivo. Todo menos Brick es jugable. Yep. Así es. Ah, es verdad, elegí Apocalypse. My bad, tío. Tienes razón, Hive. Tienes razón, tío. No me despiste. O sea, me despiste. Que es jodidísimo competir, que por eso se paga psicólogo. Es que el mental es duro, Sakio. El mental es duro, tío. El mental es muy duro. Es por el hecho de que, tío, es por el hecho de la misplay, tío. Yo recuerdo que a mí me pasó una similar el año pasado, tío. Yo el año pasado recuerdo que hubo una S3 de Fallen Cecilia contra DYN en el bracket de losers, tío. Una S3 de Fallen Cecilia que quería que fuese un S1. Y perdí la partida por culpa de esa S3. Perdí la partida por culpa de esa puta S3. Que fue aterradora, tío. Y...
watching even know what Godmother does. I sure as hell don't. I do have her triple S, but I don't know what she does. Y ya no me levanté, ya no me levanté, loco. Me destrozó por completo esa puta misplay. Estaba recordándolo ahora, tío, la verdad. Fue qué sensación de frustración, tío, me entró en ese momento. Ok. Let's like Looking, also looking. Looking. See here for the right pick. Some more cleanse. Let's like Shuna. Oh, okay. Alright, shoot it around it out at the end. So she could actually be an anti-Emo Laika as well, because a lot of them are running stuff such as either Soul Consolation or Shuna last pick. So if you get a debuff or if they use an attack skill, she'll push El draft de Retriever es un draft bastante estándar, Parece un draft bastante estándar. Lece te gana sola, o sea que supongo que vas a banear Lez. Pues no, decide banear Conqueror Lilias. Well, I guess he predicted that the Lionheart was going to be banned, and so he went for the MO Lilia, saying, well, you know, I don't really have a great counter to it now. Qué rara esta game, qué raros los dos van a ser. Ah, es que es Aula Opener. Ah, cabrón, o sea que es Aula Opener y Sharon es Eternus, ¿no? Es solo Consolation. Bueno, whatever. El tema es que esto mata a Karina siempre. Se acabó la game. Retry, bro. Joder, tío. Retry, bro, tío. Está bien. Oh man. You hate to see it go out like that. Retry, yeah. Retriever was barely hanging in there, and then that final match, he just got obliterated, just completely out-drafted. No juego Epic 7, ¿qué pasó? Architect Like es un personaje de One Shot y el equipo de Retriever son 3 supports y un hipercarrix Karina. En el momento en el que le muere Karina ya no tiene daño para matarle a nada en su equipo. Y Like es un muñeco que hace one shot, ¿vale? Si juega. En este caso le outspeedió a todo el equipo, simplemente le hizo one shot al hipercarry, pues es GG, ya no puede ganar a partir de ahí. El tema es que haya pasado eso. El tema es que no hayas baneado a la Laika cuando sabes que tienes que banear a la Laika. Sé por qué no lo hizo. O sea, sé por qué no lo hizo, ¿vale? Y obviamente es porque está jugando a la Opener y quiso venderle el libro, pero... yo qué sé, tío. Sería Laika 290, ni puta idea. Es Laika asiática, así que rápida va a ser, pero... no creo que sea ni 290, la verdad. Maybe Apocalypse was a little nervous or something, or yeah, he might have just been really researching what am I supposed to be doing. Like you know what else it could be, guys? I didn't want to say it, but it could be the poopist factor. Gaming, eso te soluciona el problema contra Laika, pero el problema contra Lece. Imagínate que la Laika no es 290 y que Aula outspeedea, vale. A Laika la tienes solucionada, pero Lece, exactamente cuál es el punto. Ese estuvo rarete, la verdad. Estuvo bastante rarete. Por eso nunca contesto Speed. O sea, me refiero, puedes contestar Speed, lo que pasa es que, bro, contestar Speed, hazlo con confianza, tío. No me lo hagas con una ola 280 o 275. I mean, te estás peleando contra los rangos de Speed de Laika, tío. O sea, incluso un Speed RNG, aunque la Laika no sea tan rápido, incluso un Speed RNG te manda para el lobby, tío. O sea, joder, bro. Que es en plan... Igualmente, ya te digo, no le voy a juzgar, gente. Yo he estado en su sitio y es una putada. We'll see what happens. Some exciting games. Well, I'll be honest, I actually like it slightly more. Sí, o sea, la partida la tenía perdida. We had a lot of fun matches in first and second, but it seems like we're Venga, having more variety when she's última partida, Korean Neko contra Winter Wish.
¿El server de China entra a la ladder esa global? Sí, el server chino entra a la ladder global en cuanto tengan todos los personajes. ¿Cuál es el mejor set para Belian? ¿Puedes jugar la counter o puedes jugar la injury? O puedes jugarla... Atentos. Puedes jugar la counter, puedes jugar la injury o puedes jugar la Speed Unity. O puedes jugar la Speed Unity. Sí, sí. Sí, sí. If they have a complete style that you can Sí, sí. And also it seemed like Apocalypse did his homework from yesterday, seeing retry ever versus Uigang. There was 5 games, so he had a lot. ¿Por qué no podía ganar Garina? No mata a Lece. Ni de puta broma. Lece te mata en una rotación entera, chat. Triple Unity, bro. Buen bait, pero siempre la prebané. Bro, la tengo... No es broma, Luke. La tengo en plan, en caso de que me apetezca simplemente pasarlo bien, ¿sabes? ¿Cuál es la razón de esta build? Yo no juego Belian, gente. Yo la prebaneo todas las partidas. La tengo equipada simplemente porque... Bueno, si me apetece pues jugar algo en plan así más chill, pues... me divierto con la puta Belian y ya está. De hecho, también equipé a Cío con lo que pude, que el Cío es una puta mierda, pero... Al menos por tenerlo equipado. El Cío me quedó así. Era el equipo, era el gear que tenía en ese momento, así que bueno. Estoy contento, la verdad es que es un Cío jugable. O sea, es un Cío jugable para ser una unidad que equipé ahora al final. O sea que... ¿No te daba para que fuese doble Unity? No, claro que no, joder. ¿Cuál es la speed mínima para Belian Counter? 130 de speed. 130, 135. Más o menos. Yo la jugaría a 140, ¿vale? Yo a menos de 140 ya se me hace un poco dura, pero... Puta mierda, yo lo tengo así. Este Cío es una completa basura. Este Cío pierde en velocidad contra bastantes runs y peiras. Y luego, ¿qué más otro muñeco? Equipé esto por el Optimizer, solo para tener un montón de CP. Me fumé un petardo, gente, es lo que hay. Equipé esto por el Optimizer solo para tener infinito CP. Y... creo que ya nada. Creo que eso es todo. ¿Puedes mostrar la solitaria? Sí, claro. ¿Cuáles son las stats de Lilia Stank? ¿La Lilia es de fuego? Sí, claro, claro, Rigo. Efectivamente. La Lilia Stank es esta build. Mira. Esto sería una muy buena Lilia Stank. Esto con Proof of Valor. Sylvan Sage Vivian, voy. La gente está muy nerviosa en el canal 1, A lo que parece en pelona. ¿Cómo tienes mucha speed? Hashtag farmeando más, ¿no? Farmeando más, ¿no? No hay mayor secreto que ese. Con Conqueror Proof evitas piquear a Arabi. ¿Cómo evitas piquear a Arabi? Pues mostrar a tu Arabi, sí, claro. Arabi no es gran cosa, gente. Arabi es bastante normalita, de hecho. O sea, para ser Speed es muy buena. El tema es que es Speed, no Destruction. Ah, por el doble Proof. Bueno, en general cuando piqueas Conqueror no sueles piquear a Arabi, Pero no, te da igual, Mordak. ¿Te molesta que te digan Speed Demon? Me lo he puesto yo en el mundial, o sea que no me molesta. O sea, hay gente que me lo dice como si fuese algo malo.
O sea, es un meme llamarme Speed Demon, ¿vale? Porque no tengo tanta velocidad. O sea, sí es cierto que... Sí es cierto que si me comparas con un free to play o con... Sí es cierto que si me comparas con un free to play o con una cuenta estándar o algo así, sí, obviamente sí, voy volando. Pero si me comparas con una cuenta asiática, que sí que son reales Speed Demons, ¿vale? Bro, no soy tan loco. O sea, mi cuenta tiene la velocidad que debería tener una cuenta de unos $70.000, más o menos. Para que te hagas una idea. Poco menos. Plan... Ahora soy Phantom Clone, ya. ¿Puedo mostrar a Karina? Sí, claro. Si te molestaba por lo del mundial. No, que va. No me molesta. Si yo lo hice intended, joder. Me jode porque es como... Se me atribuye... ¿Sabes por qué lo digo? Porque llamarme a mí mismo Speed Demon es como atribuirme a algo que sé que no es verdad, ¿vale? Yo pierdo en velocidad contra bastante gente. Aparte, mi top speed tampoco es tan alto. Yo tengo 0 piezas de más de 24 de velocidad. 0. O sea, 0 piezas de más de 24 speed. O sea... ...150 de speed. Joder, tío, qué alto suena esa puta alerta, bro. De verdad, tío, la voy a bajar, Oh, cómo me molesta, tío. Claro que asusta, tío. O sea, es que suena altísimo esa alerta, tío. Y pensar que los 300 de speed eran impensables algunos años atrás es normal, Exoler. Es normal, el juego evoluciona, joder. Te recuerdo Exoler, tío. Mira. Este Alots. ¿Vale? ¿En dónde estaba? Era... Esto. Y... whatever. Y las botas, whatever. Este Alots, ¿vale? Este Alots lo tenía Yule, ¿vale? Este Alots lo tenía Yule a principios de 2021. No. Sí, a principios de 2021. Este Alots lo tenía Yule a principios de 2021. What is up, everyone? Welcome back to our fourth and final match where we found out the second player who will be knocked off. Era esta la build de Alots. Puede que el peto no, el peto no, de hecho. Pero que era este, ¿no? No, era 300 de speed el Alots, eso lo sé 100%. O sea que sí, probablemente fuese esto. Probablemente fuese esta build. O sea, probablemente fuese esta build. Lo que pasa es que no me suena que tuviese este peto porque este peto lo subí yo. Pero bueno, que era un Alots de 300 de velocidad. Igual a lo mejor era cambiando la build o algo. I think for me, so I'm also torn. One, I've always been Team Winter Wish, man. It might be a little personal because I do know the guy, but he's global whatever. as well. El punto es ese, ¿no? Juan Ghetto during his interview, I see why so many people are in the Gwen gang, man. This guy is so charismatic. O sea, estamos hablando de que cuando la gente apenas llegaba a Cid 300 de velocidad, o sea, Assassin Cid, que a día de hoy Assassin Cid, si lo equipas con una build medianamente rápida, el Assassin Cid, And how are your predictions going, chat? Let me know. So far, we had 3 results. We're about to find out the final. Si lo equipas con una build medianamente rápida, el Cid tiene... How's your prediction so far, G-Club Jenna? I think right now I'm 2-1. I got the last one right. Tiene 313 el Assassin's Creed. O sea, en plan...
O sea, ahora, antes Assassin's Creed 300 se consideraba una mega goleada, ¿vale? Pues cuando Assassin's Creed 300 se consideraba una mega goleada, el puto Yule ya tenía Peira 321. Normal que le fuese haciendo gear gap a todo el mundo, joder. Era imposible, bro. Si le drafteabas un opener más simple de speed y te speedeaba con allots, era como, bro. Era como, bro, ¿qué haces? ¿Es idea mía o Rima es un personaje trans? No, Rima es un personaje... es un femboy. Se llaman femboy. Sí, es reverse trap. Yep. Tomboy, eso, perdón. Femboy es al revés. Correcto, es tomboy. As I said, he seems to be much more flexible. I guess he has just a big draft pool and he's kind of ready for a lot of different styles. ¿Tú entraste en este mundial, o sea, en este mundial con la de Yule o con la del PGP? ¿Cómo entré en la del mundial con el Yule o el PGP? Entré con esta, joder. Joder, yo gente tengo mi marco del mundial del año pasado. Yo tengo mi marquito del mundial del año pasado, gente. Aquí está. Epic 7 World Championship 2022 frame. ¿Por qué le cambiaste el nombre? ¿Por qué le cambié el nombre? Le cambié el nombre porque tengo una carta, bro, que... Tengo una carta en el Stream Loots, ¿vale? Que... tengo una carta en el Stream Loots que me hace cambiar el nombre. Y me dijeron que me pusiese, al que le tocó me puso Talion Joye. Me jodió la puta vida, tío. Un Assassin's Creed de 2021. Y esto tendría que... No, ¿cómo va a ser de 2021? Si tienes Armor Pen, joder. ¿Qué 2021 es esto? Are we gonna see the classic Lionheart MO-Liz combo? No, esto no es. Ah, un drop, gente. ¿Qué nombre te gustan? ¿Cómo qué nombre te gustan? I don't know if we've seen a ton of Summerluca plus MO Landy together, and they do also go for Lester Crow straight to the air. Subido en 2021, pero será finales, Malex. Será finales, tío. Será finales y por la cuenta tiene pinta de que es... por la cuenta tiene pinta de que es Brother Stone o alguna movida de estos. Brother Stone o Chino Riot o algo así. Que no le agarre letreros que te pone King Main. Bueno, vamos a ver qué tal Winter Wish. Ya perdió retry, ya. Perdió retry, gente. Oh, Roana. ¿Qué? Es que no le puedes hacer Roana a Winter Wish, tío. En plan, bro, no te va a respetar a la Roana nunca. Winter Wish es probablemente top 3 mejores jugadores de Global, bro. O sea, no te voy... No sé, lo de King me jodió la vida, lo que hay, Arudis. ¿Te ha sorprendido alguien en este mundial? No. De momento todo normal. De momento todo normal. De hecho sí, me ha sorprendido lo malo que es Apocalypse. Sí, sí, Rima es mujer. Sí, sí, Rima sí que es mujer, joder. Es una trovadora. O sea, es meme, Arudis, tío. Claro que es meme, joder.
O sea, voy a postularme cuando saquen creator content para streamers. Me voy a postular para el Honkai Star Rail, pero no para el Genshin, bro. A mí el Genshin no me gusta. Eso es Soulburn. Yep. Menudas putas hostias. Menudas putas hostias. Pega el muñeco este. Madre mía, chaval. The airwall might not have been enough, but I think the Correct does a little bit more damage, and just immediately taking that is a huge blow to Guangetto's side. If he doesn't have to kill that, Rowan was about to fall, but the big kill and revive. Great play there from Winter Wish. That's what he needed to take advantage and take the initiative in this match. You cannot change what is Now he's not out of it yet. He still has that Landy, right? And we still have Rowan backing her up, but that is a huge start. Really nice resist right there. Rowana puede ser buena para ciclar la red del grau. Falstar, deja el copium, tío. Rowana es un mierdón de muñeco. Rowana solo es un personaje... Vale, Rowana solo es un personaje bueno cuando ya vas ganando. Vale, cuando tienes la iniciativa del draft, Rowana es un muñeco bueno. Pero en este caso no tiene iniciativa de nada. Estás jugando contra Conqueror, Lilias, Maverick y Mula y Belona. ¿Qué iniciativa tienes? No tienes nada de tempo en el equipo. O sea, simplemente la Belona te va a pegar 5 segundos y te va a matar. O sea... He de decir que eso ha sido un Lucky, ¿eh? Eso ha sido jodidamente un Lucky, pero aún así... Oh, no le pega a la Landy. Oh, qué curioso es. Eso es muy curioso que no le pegue a la Landy. O sea, quiere one-shotear a la Landy, ok. Well, she's not blocking here, right? Which is very good for Winter Wish. Ah, perdón, quiere one-shotear a la Rowana. Vale. Ahora puede jugar como un puto retrasado. Simplemente taunt a Landy. Yeah. Es bufo de ataque y la S3 solburneada de Rowana mata cualquier... O sea, la S3 solburneada de esto mata cualquier cosa que haya en el campo. Creo que le hace un 100-0 a Landy, ¿eh? Creo que le hace un 100-0, fuera bromas. De sobra. La explota, bro. ¿Cómo te va a ganar Rowana? ¿Qué ha hecho Rowana esta partida? ¿Qué ha hecho Rowana esta partida? O sea... Plan, te vas a morir, tío. No puedes, o sea, tío, tú no puedes draftear Rowana si no tienes la iniciativa del draft, tío. Porque si no, el personaje no va a aportar absolutamente nada. ¿Tienes guías en tu canal de YouTube? De E7WC, de Honkai Star Rail, no. Bueno, guías. Tengo vídeos informativos y tengo algún vídeo interesante que es rollo tier list de héroes para subir en el bajo y cosas así, pero bueno, están... No sin actualizar, pero sí que están un poco anticuadas. Es que te sigue sirviendo para lo actual, pero es simplemente porque la gente en el bajo es muy mala. Incluso contra ML Landy, a la que pille el S3 te va a rellenar, efectivamente. Pero bueno, contra ML Landy, si drafteas Rowana contra ML Landy, el... Let him cook. Tenía una puta tech para jugar contra Arwell Landy. Me parece una cosa de locos. Tiene una puta tech para jugar contra Arwell Landy con la puta Belona. Este tío es muy bueno, ¿no? This match is completely different from every other one we've had the entire day. Yeah, this is a much slower draft, but it's okay here because Winter was showing he doesn't have that much aggression. Little Queen Charlotte on harass can put in some major work here.
Vale, esto es draft de KCM, ¿vale? El draft de Wangaeto es un draft de KCM. Comparten la misma guild y de hecho el draft es prácticamente... Es una especie de restacking con el QC y Landy como hipercarry. Está bien. Ahora tiene que piquear un last pick que sea lo suficientemente fuerte como para que se vaya baneado. Maybe Lece puede ser bueno. La red de Crow parece weak. La red de Crow me parece muy weak. Y aún por encima ya se sabe que va a Aureus. O sea que... ¿Qué es KCM? KCM es un jugador Lece estaba por la partida anterior. Vale, Arunca se tiene que ir baneada instant porque si no te aplasta. Tienes Arunca con Vigor. Arunca con Vigor en 4 unidades de luz. Estás mega muerto, o sea, te hace un clip de arena. El de Europa ya perdió. El de Europa es el de la izquierda. Está jugando ahora. Nice skill 3 right there. This is the power of the made Chloe draft. You have so much free resist for your team that Soccer is doing nothing. Which is rare. No se puede adelantar. Either winner which is low on effectiveness because even with maids, these silly stuff usually have a lot of It's possible that they might actually have really high FRES. Maybe that's why Guangato's team didn't work so well in the first match as well. Eso no va a hacer nada. So much wasted O stats lleva eficacia. didn't do anything. Ay, no. Va, da igual, da igual. No pasa nada, gente. Se lo dispelea ahora. O sea que estamos They bien. do have a defense buff now on this Bologna though. She's looking pretty bulky. Yeah, we're gonna get the attack up, revive for the team, take off the D-break on our Landy. Vale. This is such a tanky beatdown, just both sides. Yeah, I think Wangaeto actually may be in a position now where the solo Landy, with this much more protection, could end up taking it. There's so many buffs. Ahora huele a Belona solo para dispelear. Lo que pasa es que le va a dar el bufo de Tywin. No sé si quieres eso. There's the stun and the The stun, but there we see the cleanse But she into lost the attack up. barrier and immunity. There is some benefit there. Vale, dispelea a la Landy. No. No Lleva way. R en Landy. Ok. Y Soulburn de Belona de nuevo. Y empieza el ciclo. Oh. Decide jugar tranquilo Winterwish. They still have vigor, Porque ya tiene el vigor de Lilies para mantener el ciclo. Ok. Just wait so I can use it next turn. Vale, ralentizar la partida no me parece mal. A fin de cuentas, tiene el Lázaro, o sea, teniendo autolázaro. Teniendo autolázaro no te interesa tampoco meterle demasiado daño, ¿no? Pero a fin de cuentas va a revivir. I think that he has is it a provoke on his skill one? I apologize that I forget, but he's such a rare pick at this point. I mean, he did already get some value here, but we're seeing Wangaeto just focus down this lone. That could have been a huge dual attack if that actually had landed a stun. That could have been huge. Going for it again. 0 for 2, yeah, no stuns this time. Vale, estaba intentando Lux saquear el stun sobre Belona, obviamente ahora que Tywin no tiene pasiva. I'll take your life. And back onto Lilius. The time has come. El Breeze. Elvis counter. Some counters procking. A little bit of a slap fest so far, but watch the Vale, animation Soulburn. here pretty soon. I think that Winterwish really wanted maybe a salvo to Ahora come sí out, quieres just mantener el possibly vigor since buff. Barcelona got another counter there, but I feel as though they kind of have to Está go pensando. for the skill Ok. 3 burn here. Sabes que no vas a matar nunca a la Landy. I think he is. Okay, he's actually. No me termina de gustar ese S1, me parece weak. Now, what is unfortunate is Bologna's just barely not Me parece weak esa S1. which puts them in a really awkward situation. Yeah, because at that HP threshold, he's in danger of potentially just dying. I'll do anything for her. Just Vale. one counter attack could end it is the thing. Tiene That's what's so un terrifying 20% about del this Breeze. Si Bologna. salta el Breeze aquí es Single GG. proc. You never know what's gonna No happen. saltó el Breeze. This airwell. Oh, wait, ¿tiene otro S3? Which not too impactful when there's no buff, but Nada. cycling there or giving Bologna some. Necesitaba un Elbris aquí, So that's el actually Wangaeto. really huge. The Winterwish Con un won, Elbris ganaba so instant. he did not get countered there, but his Navy captain ¿Esto managed to mata? take it Vamos out a ver. himself. No. Not Se quite. fulea la Belona de nuevo. Just the backpack. Backpack. Es lo que hay. Look at her health right now. She's got like Revive is still on 10k. Landy, but De todas maneras, si se le muere la Belona, si se le llega a morir la Belona por culpa de eso, Wintercliff se hubiera pegado una rayada increíble. No more escort. Yeah, let's get the bigger up for this. Porque es por no haberle dado vigor a la Belona. what are you gonna do against this
to start controlling it or something. Yeah, the skill 3 He's hoping his skill 2 is gonna work here. Now we have had some frenzy pass, so more effective. Oh, Dios mío. Okay, the resist is legit. With the maid, this thing has some resist on it, or unless they 15%ed 3 times in a row. Holy. No way. It's the maid plus. Some people have low effectiveness on Lilias to try and get as much tank stats, as much of that speed as possible. So pure right here. Last Rider Crow, another skill 3 coming out. Yeah, this bike does a lot more this time. Se vuelve a fulear. Le mata a Arwell. Necesito un stun sobre Bellona. Ya. O sea, necesita el stun sobre Bellona. Ya. Still no stun coming out. Now Quirk did have the skill 3, so didn't matter too much here, but they would have got a little CR push, combat readiness. Dale, necesita un counter de Landy. Necesita que Landy llegue abajo. Si la Conqueror dispelea aquí es un drama. Le valen todos los duals. Oh, esto se le pasó a Winterwish, Esto se le ha pasado a Winterwish totalmente. Eso era S2 a Landy. O sea, eso era S1 a Landy. Se le ha pasado totalmente a Winterwish eso. Nah, este tío va loco. Nah, este tío va loco. Abanicaz. Pum, pa'l lobby. Go next. Full stack passing, so much damage. That's the power of Emo Bologna into this Landy. As long as you just are able Abanicazo, pum, pa'l lobby, venga, crack. Nos vemos en la siguiente. This Emo Landy has a bunch of stats put into resistance, so she might have less. What? Now the issue is it was beneficial, right? She resisted so much stuff from the Mediator Quake, from the Pero Avalanta, te la tengo que devolver. Muy a mi pesar te la tengo que devolver. ¿Por qué a la gente le salen los putos cartas de cambio de nombre todo el tiempo? Te la tengo que devolver porque el cambio de nombre está dentro de 10 días y no lo tengo disponible. Así que la vas a tener que mandar dentro de 10 días. Te la devuelvo, ¿vale? Bueno, te la devuelvo luego. Vale, acuérdamelo, Acuérdamelo. Ahora vamos a ver esto. No, no es scam, joder. Lo que pasa es que si salen 3 cartas de cambio de nombre en un mes me parece una cosa... En 30 cofres algo me tenía que salir, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Que conste que suele salir una legendaria cada 50 cofres más o menos. ¿Qué nombre me mandaste poner? Que tampoco lo vi. Caterine, me pareció. Bueno, al menos es bonito y elegante el nombre. No la puta mierda de Talian Joyer. Al menos estoy más tranquilo con ese nombre. Head-on, no debuff battle. So that Emo Bologna was just such a strong pick. She basically was getting extra value. Que me lo ocurre, bro, es una jodida basura el show, tío. Me mandaste poner una completa puta mierda de nombre, tío. But at least that in that match, it did work in the beginning, just not quite as much in that last final hit from the Bologna. This is a very ambitious play. By picking the Shrew, he's saying, I land these debuffs. I have enough effectiveness. You can't resist this. So very confident, I'll definitely say. Vale, Adingu. Ok. Riot. Evasion. Okay. I think that the Remnant Violet is honestly an amazing pick here. It's the classic, you pick Emo Lilius and then you later pick Remnant Violet at the end. They're always such Es que eso es Free Briseria, tío. Es Free Briseria. De hecho, Free Briseria es tan buena que la tiene que banear, pero al segundo. Vale, Winterwish supongo que simplemente... ¿Qué hace Winterwish, tío? Mezcloe. Yo supongo que puedes banear Mezcloe, puedes banear Conqueror Lilias, pues... ¿Cómo van esas peleas, PGP?
van bastante bien, Ragnar. Esta es la última pelea de hoy. Muchas gracias, tío, por ese tier 1. Un añito en la temporada está número en el mundo, bro. Muchas gracias por el apoyo, crack. Pensé que te daría gracia. Joder, tío. Pero ¿cómo me va a dar gracia, tío? Me daría gracia si pudiera cambiarlo todo el tiempo. No sé si me explico. Si me durase una semana el cooldown. Pero un mes llamándome Talia Enjoyer tiene gracia los 5 primeros días, tío. Pero es que después da cringe. Después la gente me empieza a preguntar por qué te cambiaste el nombre. Just dodge. He's okay, just going well. for it? I don't think that landed the crit though. I don't think so either. We It's okay, Car. It's okay, Car. Jenna's laying it down. Oh, and wow! That's what I'm saying. Oh, 2 in a row. Jenna, please. It's not my fault. I'm just saying it never. Está rayado el Wangaeto. Está bastante rayado. Winter Wish es mucho mejor que este chaval, pero está rayado. Me da un poco de penilla el chaval, la verdad. Tampoco se merecía eso, no sé si me explico. Creo que la partida la ganaba Winter Wish igualmente sin falta de RNG, o sea, sin RNG de por medio, o sea que... Goodness, Luna exposed. Paralyzed. Think of Guangetto's kid, dude. The wife. Why would you? Think about the purse. All right, well, hold on. He's not out of it yet, but it's looking really bad right now for the side of Guangetto. Luna is fully counter. Another counter attack. Still hasn't crit her. Hey. Corona isn't stunned anymore, so she is actually able to start getting some value. If she can get a good hit on this Landy into the Aiden attacks, they might actually be able to take this Landy out. Oh, get the counter! That's big! Counter into Sigurd. El formato es mierda, no te deja prebanear lo que quieres. Estoy de acuerdo, espero que lo cambien macros para el año que viene. Espero que lo cambien para el año que viene, que flipas, tío. O sea, ¿qué coño hace Conqueror Open en la tercera gama, tío? Por el amor de Dios. We have the Auden and the Lone Crescent Bologna lined up. Did we go for it? Cooking. Oh, 100%. And I think we see the Soulburn skill 3. Now, she's not quite at half health, which is really bad because no Sigurd's proc, but you have to do it. You have no choice. Oh, behind the Arlo, there's no the number's not though. That's too high. Not even half. Gente, no es una competición entre servers, tío. Lo de el meme de Global contra Europa, podéis ir matándolo ya, ¿no? I mean, Europa ha sido el servidor con el segundo corte más grande, o sea, con el segundo corte más alto del clasificatorio de o sea, del mundial. Un poco de respeto también, ¿no? Oh god, and he's gonna get hit. This whole match ship on his way out here. Unlucky the whole time for Guangetto's side. Here's the warship. That it? Landy. And it even hit again. Es lo que hay. Every single thing that could have gone wrong. No hay mucho más que se pueda decir. Estaba claro que iba a acabar así, ¿vale? O sea, de que Winter Wish iba a aplastar era un hecho. Pero... O sea, de que Winter Wish iba a aplastar era un hecho, pero me da un poco de penilla el chaval, la verdad. Un poquito de penilla el chaval, la verdad. He had to mention it, and it came true. In 20 years, Guangetto's child is gonna come from it. Oh, what have I done? You an RTA, dude. He will stream snipe you. Oh, no. Yeah. In all honesty, right? Memes aside, he did play the evasion game. ¿Cómo es eso del formato? El formato de este mundial es una completa puta mierda porque es a votres y el personaje que baneas después de cada partida queda baneado para la siguiente, ¿vale? De forma de que si no baneas con Kerorrilles, simplemente va a estar open permanentemente. O la baneas en los 2 primeros bans, o a partir de ahí está abierta permanentemente. Y eso es una basura. La mejor serie fue la anterior, ya. ¿Dónde es Wangaeto? Es Corea. Es de Corea. Es de Corea y, tío, voy a hablar a favor de este chaval. Este chaval ha conseguido muchísimo. Es su primera season de RTA, ¿vale? Es su primera season de RTA. En su primera season de RTA ha hecho Legend, ¿vale? O sea, ha hecho Legend. Ha participado en los playoffs de... Bueno, ha participado en el pre-qualifier, ¿vale?
se ha clasificado como sexto, si no me equivoco, como sexto o quinto de Europa, y ha ganado el qualifier europeo 2-0, 2-0, 2-0. O sea, nada que decir, tío, este chaval se la sacó muy fuerte. O sea, es para estar orgulloso. En plan, llegar ahí es para estar orgulloso. Hagas lo que hagas, has llegado a la final de... O sea, has llegado al mundial de P7. En plan, clasificó cuarto, si mal no recuerdo. Sí, y el win rate es cierto que no era muy alto, era 61% o algo así, pero, bro, que es su primera season de RTA. O sea, el chaval apunta maneras. O sea, en plan... Lo que pasa es que estás jugando contra Winterwish. Winterwish, ya os lo digo, Winterwish probablemente ahora mismo sea tercer mejor jugador de Global. Probablemente. O sea, este chaval ahora mismo es diablo. O sea, es el puto diablo Winterwish ahora mismo. ¿Cómo que primera season Guild Wars Player? No, Korean Neko juraría, White Whistle me lo puede confirmar porque él está en Neko y tal, y me puede decir más al respecto. Pero juraría que... juraría que Wangeto compró la cuenta o tiene cuenta nueva. Sé que no empezó de la nada. Ese tío no salió de la nada. De hecho se clasificó tercero de Global. Sí, pero clasificarse tercero de Global no te hace tercer mejor jugador de Global. Vale, en plan, el puesto en el que te clasifiques es aleatorio. El punto es de ciertos jugadores que sean mejores que... Dos jugadores que sean mejores que Winterwish en Global cuesta un montón. Aetherbull seguro. Porque Aetherbull seguro. 100%. En plan... Aetherbull es el mejor jugador de Global. Pero después tienes jugadores como Lunale, ¿vale? Que pueden llegar a ser mejores que Winterwish, pero tengo mis dudas. Ojalá su esposa comprendiera su hobby por los juegos. A ver, yo ya te digo, Yunduan es malísimo, hombre. Yunduan es malísimo, no rayéis. Yunduan tuvo... Si os miráis el mundial del año pasado, Yunduan lo que tuvo fue una flor en el culo que no puede con ella. Yunduan jugó todos los matchups... Yo llegué al mundial pensando que Yunduan era malísimo. Y de repente jugué el mundial y dije, joder, este pavo va on fire, es buenísimo, tal... dio la sorpresa. Me puse a ver las partidas un año después y dije, a mí se me fue la olla. En plan, este puto gilipollas jugó todas las games pensando que iba a quedar el Aspic Open y le salió bien el 90% de las veces. Hasta que no le salió bien y perdió. O sea, ya te digo, flor en el culo. O sea, ¿qué pasó con Aetherbull? No participó, perdió la final contra Winterwish. Perdió la final del clasificatorio de Global contra Winterwish. Aetherbull. Porque dejó Open a Lua por algún motivo. Se le fue la olla. A Aetherbull se le fue la olla. Dejó Open a Lua y aún por encima él no tenía Lua Open. Por lo tanto, dejó Open a Lua, no la pudo banear y en la segunda partida cuando perdió tuvo que hacer un first pick que no era Lua y Winterwish dijo, oh, Lua Open otra vez, qué bien. ¿Chokes estará prohibida para la final? Sí, claro. Pues muy bien, gente, pues muy bien. Pues un segundo día de mundial bastante divertido, la verdad. Bastante chulo, muy rápido, por cierto, muy rápido. Pensé que íbamos a estar más tiempo en directo.